David saulcă Hannibal fi echiginhe honmi kariol spesam arslan esvel 바오가에 이래도 헌 surge서 민 호르가 아버지 약벌 비 알아서 흥 어치저 투닉 더부털저 호르가 아와크떡 배 헤렙테르 나토로 대루월 비 사흐라섬 슈랭 아버저 투닉 처히저 알떡 배 하니벌 비 아르슬랑 바우가의 엘 엘리건 알승빌레 테르 후부치 흥둘레꼬이 블레셋 홍 엔드 보르강니 체르깅 더럼질 스너르 허이시 헤트게테 니깅 애들 벌러구 벌너 헤맹 우굴레 다위드 차시던 아르슬랑 바우가의 사우라슨 나멕 아브르승 애정 테르 블레스틱 투니 가라스치 나멕 아브르나게 사울 다위다드 야바부퉁 애정 참대 함트 베흐 벌톡의 헤맹 우굴레 고친 떨러 도가리 이스리 그텔 온시성 여러분 안녕하십니까? 의사 중에 훌륭한 의사는 병이 걸리기 전에 병이 안 걸리도록 몸을 관리해주는 의사가 훌륭한 의사입니다. 임치동도 아보 임친 야वर 임치 되고 해라. 에서 공 임친 토스타스는 때로 임친 임치 쭉 듣고는 지금 아보 임치 때 병이 걸리고 나서 꼭 수술을 해야 좋은 의사가 아니고 임친 토스가 다라부러 미사스 사사히 쭉 듣 어떤 임친 아보 임치 비시 당신 보니까 고기 비계를 너무 많이 먹어 그러면은 병이 생기니까 비계 이거 이제 많이 먹으면 안 돼요 하고 가르쳐 주는 거예요. 자네 결혼 하라다가 네 호흡이 있잖아. 다 호흡이 팀을 이런 비트 마시 할때 팀어서 저한 팀 어떤 호흡이 되게 조금 박사하게 칠때 지금 아버 임칠 때 이해가 갑니까? 그래서 좀 좋은 의사는 hier sein Chos 병이 걸리기 전에 우친 토사스는 병이 안 걸리도록 해주는 의사가 훌륭한 의사예요. 에서 그 우친 토사르고게를 티로니 어떨 쪽도 그는 지금 아부 임칠 때 좀 부족한 의사는요. 이 진짜 한 어떻게 임쳐서 병이 걸릴 때까지 그대로 내버려 뒀다가 우친 토스 어떤 토스쿠르틴 티로니 쭉쭉으로 넣기잖아. 꼭 병이 생기고 나면 자 생게 티로 우친 토스가 다른 자 이리 와 너 병이 생겼어. 자타 나시라타 이 우친 토스 치라게 이 수술해야 돼. 애니게 하사가 미사스라니 가르쳐 줬을 때 그렇게 하는 의사는 좋은 의사는 아닙니다. 되게 즐겁게 임쳐서 생 주시 이해가 가십니까? 그렇죠. 그래서 한국에는 이제 어떻게 하냐 하면요. 딕스네르 서던소서 야지도 해라. 이제 의료보험 공단이 있어요. 이루트민디 어떤 이루트민 다트리스인팀 어떤 바이버스 배드 그 장소에서 이제 한국에는 모든 사람이 의료보험을 다 가입을 해 있는데 서던시 부카르트 어떤 이렇게 국대를 이루트민디 다트리스인 바이버스 담을쓴 배드 근데 이제 병이 걸리고 나서 수술을 하면 돈이 많이 드잖아요. 기획치도 어떤 우친 도세가 다른데 어떤 윤티티로 저 미사스 기티고스 기케라 이 군대에 있을 팀에 그래서 40살이 넘은 사람들은 무료로 해마다 이제 이렇게 공짜로 이렇게 진단을 해줘요. 딕스네르 서던소스 어떤 두친 나사스 어떤 히트슨팀 어떤 공스 어떤 이게 지서선 비 운구기를 신지게 어떤 이게 앞저서러 팀 어떤 용 알았습니다. 그래서 이제 건강하지만 팀어서를 이게 이루어서 뺏은 측은 병원에 가서 몸을 다 검사를 해요. 임직대로 저 북비는 신지게 없대. 건강한데도 한단 말이에요. 이때를 이루어서 뺏은 측은 되게 신지게 없대. 그래 작년에는 혈압이 얼마였는데 올해는 혈압이 얼마다. 팀어서를 어떤 단위 다르스 팀에서 뭐서 신지팀 단위 다르스 팀에 나겠지. 당신 심장이 1분에 몇 번 뛴다. 단위 저렇게 닝면인데 히통 어떤 게 저렇게 뭐게. 작년에 60번 뛰었는데 지금 40번밖에 안 뛰네요. 무슨 짓 단위 저렇게 어떤 게 자로 어떤 게 저렇게 뛰었으면 뭐또 하루 인치대로서 지금 뒤치웠다 저렇게 뒤치워나게. 이거 좀 문제가 있습니다. 야마를 네가 아서 뒤에 나게. 그래서 이제 좀 더 깊이 이제
진단을 하는 겁니다. Тэгснээр жоохон илүү наривчлан илүү гүн гүнзгий одоо шинжилгээг авдаг. 그래서 이제 큰 병이 생기기 전에 병을 예방을 해주지요. Тэгснээр том өвчин тусгаас өмнө тэрийг урьдчилж одоо эмчилж өгдөг. 그러면 이제 건강하게 100살까지 살 수 있는 겁니다. Тэгснээр хүн 100 нас хүртэл ирүүл одоо амьдарч чадна. 한국에는 60살 그러면 아주 젊은 사람이에요. Солонгост болохоор 60 настай хүн гэх юм бол залуутай тооцогддог. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 몽골에는 뭐 40살 가면 거의 할배가 돼 있는데 Монголд болохоор ингээд 40 настай хүмүүсийг харахаар бараг л одоо ингээд хөвшин ахмад хүмүүсийн царайнд орсон байдаг. 한국은 60살 돼도 뭐 저처럼 이래 젊어요. Гэвч Солонгос болохоор 60 нас хүрсэн хүмүүс ч гэсэн над чиг л үнэхээр залуу нүр царайтай байдаг. 그 따완양 전사님 한국에 갔는데 Тэгээ Даням ахлагч Солонгос улс руу очив. 옆에 내 친구 목사님들이 가는 거예요. Миний ингээд хажууд байсан найз одоо пасторууд маань имит надаас одоо хэлж өгсөн. 저분 몽골에서 왔냐? Тэр хүн Монголоос ирсэн юм уу гэх. 몽골에서. Тийм Монголоос ирсэн юм аа. 70 됐냐? 70 орчим хүрсэн үү? 한국에 한 70 정도 되면 저 정도 얼굴이 되거든요. Солонгос улс болохоор яадаг вэ гэхээр 70 нас орчим хүрэхээр нэг тийм царайнд хүрдэг. 오, 아니 54살이라고. Үгүй тийм нас арай хүрээгүй 54-тэй байгаа гэсэн. 에이, 거짓말 하지 마라. Тийм бодлоо гэсэн. 교회 안에 구원받은 형제 자매님들 중에요. Сүм дотор аврагдсан идэг шахам төсөнд дунд 구원을 받고 기쁘지만 аврагдаад баяртай байсан ч гэсэн 이제 병이 걸리는 형제 자매들이 있습니다. өвчин тусдаг идэг шахам төс байдаг. 이거는 이제 육체의 병이 아니고 마음의 병이 걸리는 형제 자매들이 있습니다. Тэр өвчин болохоор махан биеийн өвчин биш, сэтгэлийн өвчин туссан идэг шахам төс байдаг. 정말 구원받고 너무너무 좋아했는데 үнэхээр аврагдаад үнэхээр их баяр хөөртэй сайн сайхан байсан боловч 어느 날 대적자가 되는 겁니다. нэгэн өдөр дайсан хүн болдог. 교회를 무너뜨리려고 하고 교회를 핍박하는 자가 되는 겁니다. Сүмийг нураах гэж байдаг хүн болоод сүмийг хавчдаг хүн болдог. 누가 그렇게 되는가? Ямар хүмүүс нь тийм болдог вэ? 야, 이 사람 구원받고 너무너무 기뻐했는데 Уул нь энэ хүн аврагдсанхаа дараа үнэхээр их баяртай сайн сайхан байсан шүү дээ. 근데 왜 지금 이 복음을 대적하는가? Харин одоо яагаад энэ хүн энэ сайн мэдээг хавчиж байгаа юм бол 왜 이 복음을 무너뜨리려고 하느냐? яагаад энэ сайн мэдээг нураах гэж байгаа юм бол 그리고 이 교회를 향하여 나쁜 말을 하느냐? тэгээ бас яагаад энэ сүмрөө анд муугаар нь ярьж байгаа юм бол 이제 그런 것들을 우리가 성경 속에 찾아보았습니다. тийм зүйлсүүдийн одоо хариултыг бид нэр Библийн дотроос хайж үздэг. 다윗이 어느 날 양을 치고 있었습니다. Давид нэгэн өдөр хонь харж байсан. 근데 그 양은 자기 양이 아니고 아버지의 양이었습니다. Тэр хоньны сүрэг болохоор өөрийн хоньны сүрэг биш, эцгийн хоньны сүрэг байсан. 자기 양을 치는 사람하고 아버지의 양을 치는 사람하고 마음이 다르지요. Өөрийн хоньыг хардаг хүн ба эцгийн хоньыг хардаг хүн хоёрын сэтгэл нь өөр байдаг. 내 양을 칠 때에 Миний хоньыг яг харах үед бол 뭐 무슨 일이 생기면 그건 지켜야 되잖아. 내 거니까. 그죠? ямар нэг асуудал төрөх үед нь өөрийнх нь болохоор өөрөө тэрийг хамгаалах ёстой, тийм ээ. 근데 아버지 거다 하면 어떡해? Гэвч эцгийн хэлэх юм бол яг 지킬 수 있으면 좋고 хамгаалж чадахгүй сайн, 못 지키면 그만이고. хамгаалж чадахгүй бол тэгээ тэр нь л үстэй гэд. 이제 이런 마음이 생기지. 그죠? Ийм сэтгэл төрдөг. 한국에 가을이 되면 Солонгос улсад намар болох юм бол 이제 그 곡식을 추세가 한 자루 이렇게 담아놔요. урсуудыг бүгдийн гураж аваад бүр маш их одоо явуулаад цуглуулаад тавьдаг. 이거를 저 창고로 옮겨라 하면 허리가 아파갖고요. 하면서 이제 일하는 사람은 그래 말을 해요. Юу ингээд цуглуулсан одоо ургацаа цуглуулсан гураж цуглуулсан юм тэр агуулсан дотор нүгээрээ их юм ажилтдаг хүмүүсүүд нь ёо миний нурал одоо жоо өвдөд байна гэж ажилтдаг хүмүүсүүд нь тэгж ярьдаг. 근데 이거 너 집에 갖고 가라 하면 Гэвч энийг таныхаар аваад яваа гэх юм бол 허리 하나도 안 아파요. өвчсөн нурмаа зүг очдөг. 딱 미고 막 가요. Ингээд зүгээр ингээд хүүгээ явдаг. 내 집에 갖고 간다 하면 안 무거운데 Өөрийнхөө гэртээ энийг аваад яваа гэх юм бол хүнд биш байдаг мөртлөө 창고에 갖다 재라 하면 그게 막 굉장히 무거워지는 거예요. тэрийг тэр агуулганд одоо юу авч ороорой гэх юм бол үнэхээр тэр хүнд мэд санагддаг болдог. 그렇지요. Тийм ээ.
다윗이 아버지의 양을 치고 있었습니다. 다윗 эцгийнхээ хоньыг хариулж байсан. 그때 뭐 양을 칠 때 그냥 풀밭에 내놓으면 되잖아요, 그죠? Зүгээр хоньыг хариулж явахад зүгээр хоньны сүгээ зүгээр одоо үсний талбай дээр чөлөөтэй орхид болно эцтэй. 그렇지요. Тийм ээ. 그런데 이제 사사와 고음이 나타났단 말이에요. Гэтэл тэдэнд арслан баавга гарч ирсэн. 그때 어떻게 합니까? Тийм үед яах ёстой вэ? 만약 사사와 고음이 안 나타났다면 Хэрвээ тэдний өмнө арслан ч юм уу баавга гарч ирээгүй байсан бол 그냥 책 읽고 이렇게 책 읽고 이러도 돼요. зүгээр одоо ном уншдаг ч юм уу хийхтэй зүгээр цагаа зугаатай өнгөрүүлж болно. 그런데 이제 사사와 고음이 나타났단 말입니다. Гэвч тэдний өмнө арслан ч юм уу баавга гараад ирсэн. 그때 이제 첫 번째 드는 마음이 Тийм үед анхны төрдөг сэтгэл бол 저게 내 양이다. тэр нь миний хонь. 그런 마음이 들면 Хэрвээ тэр үндэ тийм сэтгэл төрсөн бол 따라가서 араас нь хөөж очоод 그 사사와 고음의 입에 있는 새끼를 건져냅니다. арслангийн ам дотор ч юм уу баавгагийн ам дотор орсон хоньыг авч гаргадаг. 근데 이제 저게 내 양이 아니다. Гэвч тэр миний хонь биш ээ. 아버지 건데요. Эцгийн штэ. 어차피 저거 내 거 아니야. Угаасаа тэр минийх биш. 내가 괜히 따라가다가 내가 혹시 다치면 어떡해. Би зүгээр хий димээ тэдний зүгээр тэрний араас нь хөөж очиж байгаа. Би өөрөө гимтэж шахчихвал би яах юм бэ? 내 것도 아닌데. Минийхч биш байх. 아버지 거. Аав эцгийх штэ. 내가 뭐 목숨 걸고 할 필요 있어? Би тэрэн дээр заавал миний амь насыг тэнд ингээд юу ингээд зориулж ингээд авах хэрэг байна уу гэд. 내 양이 아닌데. Миний хон биш үү? 아버지 양인데. Эцгийн хонд. 구원받은 성도들 중에 Аврагч итгэж шахандсан дунд ч гэсэн 이런 마음을 가지는 사람이 있어요. ийм сэтгэлтэй одоо хүмүүс үүдэг. 뭐 내 일도 아니고 교회 일인데 뭐. Миний ажил биш, сүмийн ажил юм чинь. 뭐 하나님 일인데. Бурхны ажил юм чинь. 뭐 일하자 그러면 Ингээ сүмээсээ ийм юмыг хийцгээ яг юм бол 뭐 아버지 양인데 뭐. 뭐 эцгийн хон шүү дээ. 아버지 알아서 하겠지 뭐. Эцэг өөрөө мэдээд хийчих байлгүй дээ. 목사님 알아서 하겠지. Пастор өөрөө мэдээд хийчих байлгүй дээ. 내가 뭐 할 필요 뭐 있어. Би тэрэн дээр өөрөө хийгээд байх ямар ч шаардлага байна. 이런 마음을 가지는 사람이 있어요. Ийм сэтгэлтэй хүмүүс байдаг. 있지요, 우리 교회도. Манай сүмийн дотор гэсэн байдаг үстэй. 그렇게 용감하게 대답하면 안 돼요. Ийм үе тийм зөрөгтэйгээр хариулж болохгүй. 좀 부끄러워요. Жоо ичч мэддэг байх ёстой. 아버지 양이 내 양이지. Эцгийн хон миний хон. 아버지와 내가 하나란 말이에요. Эцэг бид хоёр нэг ээ. 교회 일이 내 일이지. Сүмийн ажил нь миний ажил аа. 하나님의 일이 내 일이지. Бурхны ажил нь миний ажил. 그렇죠? Тийм ээ. 다윗의 마음에는요, Давидын сэтгэлийн дотор бол 아버지의 양을 치면서 эцгийн хоныг хариулж байгаад 이게 아버지 거다. тэр нь эцгийнхээ 이런 생각을 안 했어요. ог тэгж бодохгүй байсан. 이거 내 양이다. Энэ болохоор миний хон. 아멘. Амен. 여러분들도 교회 일 따로 내 일 따로 이게 아니에요. Та хүн ч гэсэн сүмийн ажил нэг өөр, миний ажил нэг өөр ингэж бодож болохгүй. 우리는 하나님하고 내하고 하나가 됐어. Бид болохоор бурхан болон бид хоёр нэг болсон. 이해갑니까? Ойлгож байна уу? 목사님 일이 내 일이고 내 일이 목사님 일이에요. Миний ажил нь пасторын ажил нь миний ажил. 하나단 말이에요. Нэг болсон гэсэн үг. 그때 우리가 뭐 할 수 있냐? Тэр үед бид яаж чадах вэ гэхээр 사사와 곰이 나타났을 때 арсан юм уу, баага бидний өмнө гарч ирсэн үед 따라가는 거예요. араас нь тэдний өмнө араас нь хөөж очино. 근데 이제 우리가 따라가면 Бид нар араас нь хөөж очих юм бол 반드시 그 새끼를 얻을 수 있는 건 아닙니다. зайлшгүй бид нар тэр хоньыг авч чаддаг бол биш. 35절을 봅시다. 35 дэх эшлэн уншия. 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 Би араас нь хөөм очиж түүнийг тогтолж хурга авардаг байв. 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 Хэрв тэр надад дайрвал 자 여러분이 한 가지 알아야 되는 건 뭐냐면 та бүхэн нэг мэдэх ёстой зүйл маань юу вэ гэхээр 내가 따라가면 би тэдний араас нь хөөж очивол 그것을 얻을 수도 있지만 бид ш тэрийг олох боломжтой байгаа боловч 사사나 곰이
Арслан ч юм уу баав бай. 니 따라왔나? 자, 이따 갖고 가라. Чи миний араас нь хөөж ирж исэн юм уу маа энийг аваад явъя. 그렇게 하지 않는다는 겁니다. Тэгэж ярихгүй. 사사와 곰이 어떻게 합니까? Арслан баав хоёр яадаг вэ? 왜 내 건데 네가 뺏으려 그래? Минийх байтал яагаад чи булах гээд байгаа юм бэ? 이 양은 이제 내 거야. Энэ хург болохоор минийх. 내 입에 들어갔어 이미. Миний ам дотор орсон. 근데 왜 네가 내 걸 뺏으려고 해? Гэтэл чи яагаад миний юмыг булах гээд байгаа юм бэ? 그래서 사사와 곰이 뭐 합니까? Тэгэж яринга Арслан баав хоёр яадаг вэ? 다윗으로 덤비는 겁니다. Давид руу дайрдаг. 자, 여러분들이 마찬가지입니다. Та бүхэн ч гэсэн мөн ялгаагүй. 여러분들이 교회와 하나님과 복음과 마음이 하나일 때 Та бүхэн сүм болон энэ сайн мэдээтэй нэг сэтгэл болсон үед 교회와 마음을 같이 하고 сүмтэй нэг сэтгэлтэй байж чадаж 복음과 마음을 같이 하고 сайн мэдээтэй нэг сэтгэлтэй болгож 목사님과 마음을 같이 하지만 пастортай яг нэг сэтгэлтэй болгодог мөртлөө 이제 여러분들에게 어떤 생각이 하나가 딱 들어가면 та бүхний дотор ямар нэгэн бодол орчих юм бол 여러분에게 오름이라는 게 딱 생기면 та бүхний дотор өөрийн зөв гэсэн нэг зүйл нь ингээд үүсэж бүрдэж ингээд бүрдэн шинэ одоо байв одоо үүсчих юм бол 이 내 건데 энэ минийх гээ. 목사님 내 걸 뺏으려고 하네. Гэтэл пастор минийх зүйлээсээ булах гээд байгаа булах 목사님 나를 무너뜨리려고 하네. пастор намайг нурах гэж байгаа юм байна. 그러면 여러분들이 목사님 내가 무너지기를 원하거든요. 나를 무너뜨려 주세요. 이런 형제자매들이 한 명도 없어요. Тийм үед нь пастораа би та намайг нураагаад өгөөч, та намайг нураагаад өгөөч гэж пастор юм хэлдэг. Итгэж амнасаад нэг ч байхгүй. 뭐 하는지 압니까? Харин яадаг гэж та бүгд мэдгүй. 다 이제 내인데 덤비는 거예요. Бүгдээрээ над руу дайрдаг. 사사가 Арслан 다윗에게로 Давид руу 처음에는 사사가 도망을 가다가 анх Арслан зогтож явж байгаад 양을 입에 물고 хоныг хургийг амандаа ингээд одоо зулгаагаад 도망가지요. ингээд зугтаа явдаг. 다윗이 뒤에 따라갑니다. Тэгвэл Давид араас нь хөөж очно. 그렇죠? Тийм ээ. 그러면은 양을 떨어뜨리고 사자가 그냥 도망갈 때가 있어요. Тэгвэл зүгээр Арслан одоо хурга амандаа исэн хурга зүгээр орхиод зугтаад явчихгүй байдаг. 그러나 Гэвч 이제 사사가 Арслан 뭐 하냐면 яадаг вэ гэхээр 입에 호르가를 딱 물고 амандаа нөгөө хурга нөгөө ингээд зуугаад 다윗에게로 Давид руу ингээд 한판 붙자. хоёлаа нэг үзье гэж. 누가 이기나 한번 해보자. Хин дийлхэн хоёлаа нэг үзье гэж. 덤비는 거예요. Ингэж дайрдаг. 누가 교회 안에 복음의 이런 대적자가 되느냐. Ямар хүн нь сүмийн дотор сайн мэдээгийн эсэргүүцэж тавьчих болдог вэ гэхээр 자기 속에 오름이 있는 사람. өөрийн дотор өөрийн гэсэн зөвхтэй хүн, 자기를 믿는 사람. өөртөө итгэдэг хүн. 이 사람들은 지금 대적 안 해도 Тийм хүмүүс болохоор одоохондоо болохоор эсэргүүцэж хавчдаггүй ч гэсэн 언젠가 대적하는 거예요. хизээ нэгэн цагт энэ сайн мэдээг эсэргүүцдэг. 이해가 갑니까? ойлгож байна уу? 결핵이라는 병이 있어요. Сүрээ өвчин гэж нэг өвчин байдаг. 여러분 그 병 Та 아십니까? бүхэн тэр өвчнийг мэдэх үү? 뭐, 좀 나쁜 병이죠. Тэр жоохон муу өвчин, жоохон хүнд өвчин байдаг. 근데 한국 사람들은 Солонгос хүмүүс болохоор 이제 결핵이라는 병에 대해서 좀 많이 알고 있어요. сүрээ өвчний талаар их мэдлэгтэй байдаг. 예를 들어가지고 신결막에 그치가 결핵이 걸렸다고 За 해봅시다. жишээ татаад цэнгэлмэгч тэр сүрээ өвчин туссан гэж бодъё. 내하고 같이 밥을 먹었어. Тэгээ бид тэр хамт хоолнд орсон. 근데 신결막에 그치가 숟가락으로 국을 먹었어요. Гэтэл цэнгэлмэгч өөрөө идчихсэн халбагаараа нөгөө шилнээс ингээд нэг аваад идсэн. 내가 또 그 국을 먹으면 Тэгээ би бас дахиад тэр цэнгэлмэгчээс сая идсэн шилнээс би бас уух юм бол 그 결핵균이 내 입으로 들어가는. тэр сүрээ тэр одоо юу вирус мэ миний дотор чсэн болдог. 이해가 갑니까? ойлгож байна уу? 그래 결핵이 걸린 사람하고는 같이 음식을 먹으면 안 돼요. Тийм болохоор сүрээ өвчин туссан хүнтэй хамт хоолнд орж чадахгүй. 밥그릇이나 숟가락도 같이 쓰면 안 돼요. Хоолны тавгч юм уу одоо халбаг сэрэгсэн хамт хэрэгж чадахгүй. 그러면 다 결핵이 걸려요. Тэр хамт нэг одоо адилхан юм хэрэгчмээр бүгдээрээ тэр сүрээ өвчин тусдаг. 그 교회 안에서는 Сүм дотор бол 뭐 처음 오시는 분이 결핵 걸렸습니까? 당신? анх ирсэн хүн та сүрээ өвчин туссан уу? 물어볼 수 없잖아요. Ингэж асууж болохгүй зү. 그렇죠? Тийм ээ. 저 사람 결핵 걸렸는지 안 걸렸는지 모르잖아요. Тэр хүн сүрээ өвчин туссан тусаагүй мэдхгүй зү.
만약 결핵 걸린 사람이 왔다. Тэр одоо сүрөвчин тусал хүн ирсэн. 같이 밥을 먹었다. Хамт хоолнд орсон. 그죠? Тийм ээ. 그럼 내가 결핵이 걸리잖아. Тэгвэл би сүрөвчин өөрчлөсөн тусламж сүрөвчтэй болно үстэй. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл яах ёстой вэ? 교회에서는 밥을 같이 먹으면 안 되는구나. Ерөнхий дотор хамт хоолнд орж болдоггүй юм байна. 밥 안 먹고 가야 됩니까? Тэгээ хоолоо идэхгүй яах ёстой вэ? 아니지, 그지요? Үгүй үстэй. 이 문제를 어떻게 해결합니까? Энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх ёстой вэ? 그 해결하는 방법이 있단 말이에요. Асуудлыг шийдвэрлэх нэг арга байна. 다시 한번 형제님 아세요? Даашин ах тэр юм тхүү. 내가 Би 이제 결핵의 균을 이길 수 있는 예방 주사를 3번 맞아요. сүрөвчнээс одоо сүрөвчний дийлж чадах тийм одоо тариагаа 3 удаа хийлгүүлдэг. 그러면 내 속에 결핵균이 들어가, 내 이불 통에 들어가도 나는 결핵이 안 걸려요. Тэгвэл хэдийгээр миний дотор сүрөвчний ням бодис нь орсон ч гэсэн би сүрөвчин тусахгүй байдаг. 몽골도 그런 주사가 있어요. Монголчсан тийм тариа байдаг. 그럼 있지, 그치요? Тийм юм байдаг үстэй ямар тач гэсэн. 그 여러분들이 이제 이렇게 교회를 잘 나오다가 갑자기 교회를 향해서 이 사자와 곰처럼 이제 막 이렇게 덤빌 때가 있는 거예요. Та бүхэн ингэ сүмд сайн ирж байгаа гинт арслан баага шиг сүм рүү дайдаг үе байдаг. 저는 그걸 이제 늘 생각을 해요. Би бол тэр зүйлийг байн боддог. 아유, 예, 목사님. Ингээ 지어 세미나 파스트라 гэж. 아, 예. За пастра. 이거는 진짜 모습이 Энэ 아니에요. болохоор жинхэнэ яг өөрийнхөө уг төрх биш. 저 사람이 이제 뭐가 안 맞을 때 Хэрвээ тэр хүнтэй ингээ ямар нэгэн зүйлээр таарахгүй болсон үед 어떻게 하는지 압니까? тэр хүн яадгийг мэдхүү. 예수님에게로 딱 방향을 틀어갖고 예수로 гинт өөрийнхөө чиглэлээ ингээ хандуулан 사자가 덤비듯이 арсан яг тавид руу дайрдаг шиг 덤비는 거예요. тэгж дайрдаг. 여러분은 다 그런 사람이에요. Та бүхэн бүгдээрээ тийм юм. 아담한테 이렇게 맞죠? Батман дэгч мөн мэдтэй. 이제 그때 어떻게 За 하냐? тэгвэл бас тэр үед яадаг вэ гэхээр 구원받은 형제 자매들이 나를 대적할 때 аврагдсан итгэж хангас намайг авчиж эсэргүүцэх үед 나와 같이 복음을 전하는 동력자가 나를 대적할 때 надтай хамт сайн мэдээ тарааж ирсэн одоо эсний боол маань одоо дараа нь энэ сайн мэдээг авчих үед 이해가 갑니까? ойлгож байна уу? 그걸 미리 성경에는 어떻게 해결을 하는지 나와 있는 거예요. Тэр зүйлийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдгийг урьдчилж Библийн дотор бичсэн байдаг. 자, 우리 마음속에 Бидний сэтгэлийн дотор 좋을 때는 같이 합니다. дуртай үедээ гоё байх үедээ болохоор хамт байж чаддаг. 그렇지요? Тийм ээ. 그런데 이제 생각이 다르면 Гэвч санаа бодол нь зөрчсөн үед бол 어떻게 하냐면 이제 막 яадаг вэ гэхээр 사사가 다윗을 해하고자 하는 것처럼 арсан Давидыг алъя гэж дайрдаг шиг 덤비는 거예요. дайрдаг. 우리 예레미야 17장 9절을 한번 보겠습니다. Хамтдаа Еремия 17 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэг уншъя. 예레미야 17장 9절입니다. Еремия 17 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэг. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이다. 누가 능히 이를 알리오마는 Зүрх бол бүх зүйлээс илүү хуурамч бөгөөд итгэвчгүй өвчтэй юм аа. Үнийг хэн ойлгож чадах билээ? 나 여호와는 신장을 살피며 배부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니. Эзэн би зүрхийг нь эргэлж оюун бодлыг шалгадаг нь хүн бүрд замуухан дагуу үлсийн үр дүнгийн дагуу бүхийн тулд юу. 불의로 치부하는 자는 자고새가 낫지 않는 알을 품은 같아서 그 중년에 그것이 떠나겠고 필경은 어리석은 자가 되리라. Шудраг усаараа төрөнгөтэй боловч гаргаагүй байж өндгөө дарддаг ятуутай адил юм аа. Хичээл насанд нь энэ нь түүнийг орхиж ирсэн тэр монгол болно. 여기에 보면은 인간의 마음이 거짓되다고 이야기합니다. Энд харах юм бол зүрх бол бүх зүйлээс илүү хуурамч гэсэн. 여러분의 마음이 거짓되다는 거 많이 들었지요? Та бүхэн өөрсдөө зүрх нь хуурамч гэсэн үгийг сонсч ирсэн мэт. 거짓된 것을 따라가겠어요? 안 따라가겠어요? Тэгвэл мэдсэн бол тэр хуурамч гэсэн зүйлийг дааж явахгүй юу?
예? 아? 내가 신계렬 형제님이 아주 나쁜 사람인 줄 알았어요. Би шингэрл итгэгч одоо хүмүүс үнэхээр муу хүн гэдгийг би мэдсэн. 그런데 신계렬 형제님하고 같이 하겠어요? 같이 안 하겠어요? Тэгвэл би шингэрл тэр итгэгч хүнтэй хамт байх уу байхгүй юу? Хамт хийх үү хийхгүй юу? 같이 안 하지, 그죠? Хамт байж хийхгүй үстэй. 자, 내 마음이 진짜 거짓된 걸 알았어. Үнэхээр миний зүрх бол хуурч би мэдсэн. 그러면 Тэгвэл 11절에 보면 11-р эшлэлээр харах юм бол 불의로 치부하는 자는 이런 말이 있어요. шудраг бусаараа эд хөрөнгөтэй бологч нь гэсэн. 이 이제 성경을 조금 몽골 성경이 조금 번역이 약간 좀 문제가 있는데 Монгол Библийн орчуулган дээр бас жоохон асуудалтай байна. 불의로 치부하는 자라는 뜻은 뭐냐 하면 Шудраг бусаараа эд хөрөнгөтэй бологч нь гэсэн энэ үг нь яг жихэнхэн юу гэхээр 거짓된 자기의 마음에 끌려가는 자 이 말이에요. хуурч зүрх сэтгэлд нь татагдаж явдаг хүн гэсэн утгатай байдаг. 내 마음이 거짓된데 Миний сэтгэл нь миний зүрх болохоор хуурч боловч 그렇지만 그 거짓된 것 속에 끌려가는 자는 гэвч тэр хуурч зүрх нь татагдаж явдаг хүн 이해가 갑니까? мэдгэж байна уу? 우리 교회에서 너무 많이 들었잖아요. Энэ үгийг манисмын дотроос маш их удаа сонссон. 야, 내 마음이 거짓돼. Миний зүрх хуурмчаа. 그럼 내 거짓된 마음을 왜 따라갑니까? Тэгвэл хуурч сэтгэлийн мэдсэн мөртлөө яагаад тэр сэтгэлийг дагаж явдаг вэ? 불의를 치부하는 자. Шудраг 불의로 치부하는 자. шудраг бусаараа татагдагч. 내 마음에서 그걸 좋아하면서 끌려가는 거. Миний өөрийн сэтгэл тэргээ дуртай болоод тэрэндээ татагдаж явж байгаа хүн. 그 마음이 우리 속에 있다. Тийм сэтгэл нь бидний дотор байдаг. 이거 분명히 아닌 줄 알아요. Энэ нь үгүй одоо биш гэдгийг мэддэг. 그러나 끌려가는 거예요. Тэр зүйлдээ татагдаж явдаг. 이해가 가세요? ойлгож байна уу? 자, 게임을 하는 사람이 있죠. Тоглоом тоглодог хүн байдаг. 근데 게임에 중독이 되면 Тоглоомд донтчих юм бол 이러면 안 되는데. ингэж болохгүй шүү 안 дээ. 되는데. Болохгүй. 안 되는데. Болохгүй. 가면서 끌려가지요. Болохгүй гэсээр л тэндээ татагдаад явдаг. 그게 이제 중독이 된 거예요. Яг тэр нь донтгсон гэсэн үг. 그렇죠? Тийм ээ. 자기 마음이 거짓된 거 여러분 다 알잖아요. өөрийнхөө зүрх сэтгэл нь хуурч гисний та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. 그렇지만 끌려가는 거예요. Гэвч тэрэнд татагдаж явдаг. 끌려가는 거예요. татагдаж явдаг. 그쪽으로 뭔가 모르는 어떤 힘이 땡겨가는 거예요. Тэр зүрх маань ингээ өөрөө мэдгүй ямар нэгэн хүчнээс болж ингээ би татагдаад явдаг. 그런 힘이 있단 말입니다. Тийм хүч байдаг. 여러분들이 복음을 듣고 너무너무 감사하고 즐거운데 Та бүхэн сайн мэдээ сонсоод үнэхээр баяртай сайхан байсан боловч 그냥 넓은 초원에 양들이 자유롭게 풀을 먹고 있는데 үнэхээр уудам хэр тал дээр энэ хүний сүргүүд маань үнэхээр чөлөөтэйгээр дээр өгснөөсөө зулааж иж байгаа боловч 어느 날 갑자기 사자와 곰이 나타난다는 겁니다. нэгэн өдөр клиент арслан ч юм уу баавга гарч ирдэг. 그렇죠? Тийм ээ. 어느 날 갑자기 우리 마음에 불의로 치부하는 마음이 와서 나를 끌고 간단 말입니다. Нэгэн 이렇게. өдөр гинт бидний зүрх сэтгэлийн дотор ч гэсэн шудраг бус нэгэн сэтгэл нь биднийг татаж явдаг. 내 마음이 거짓된 거 아는데 Миний энэ сэтгэл нь хуурч болсон гэснийг мэдж байгаа болов. 근데 내 마음이 나를 끌고 가는 겁니다. Гэвч энэ зүрх маань намайг татаж явдаг. 물론 우린 답까지도 알아요. Мэдээж бид тэр тэрний хариуцсан мэдж байгаа. 끌려가도 Татагдаж явсан ч гэсэн 그건 자고새와 тэр 똑같다. болохоор ятуу шуутай адилхан. 낳지 않은 알을 품는 거와 똑같다. Агаагүй үндгийг дарж байгаатай адилхан. 그 알은 Тэр өндөг болохоор 새끼가 될 수 있지만 조금 지나면 다 날아가 버립니다. ангахаа болох боломж одоо ангахаа болох ч гэсэн дараа тэр орхиол нисэл явдаг. 자, 교회 안에 복음을 전합니다. Сүмээсээ сайн мэдээг тараадаг. 구원받고 의롭게 됐습니다. Тэгвэл тэр сайн мэдээг сонсоод ямар гоё юм бэ би зөвхөн болчлоо. 자, 죄가 없습니다. Надад нүгэл ямар ч би нүгэлгүй болчлоо. 3개월 있어요. Тийм байдлаар 3 сар ингэ байдаг. 그리고 날아가 버려요. Тэгсээ дараа тэр маань ингэ нисээ явдаг. 그게 왜 그러냐? Ягаад тийм юм болдог вэ гэхээр 구원받고 분명히 너무너무 좋았는데 10-ийнхаа дараа үнэхээр их сайхан баяр хөөртэй байсан боловч 한 달 동안 좋았어요. нэг сарын хугацаатаар үнэхээр сайхан байсан.
이해갑니까? Ойлгож байна уу? 그 다음에 날아가 버리는 거예요. Гэтэл сарын дараа энэ зүрхсдийг нисэж явдаг. 그 부분을 우리는 정확히 성경에서 정확히 찾아야 되는 거예요. Тэр талдаа бид нэр Библийн дотроос тодорхой хайж унших хэрэгтэй. 자, 자. 아버지의 양을 칠 때에 Эцгийн хүн сүргийг хариулах үед 이 양이 아버지의 양이다 이 마음이 있으면요. эцгийн хүн сүргийг харах үед энэ хүний сүрэг болохоор эцгийнхээ гэсэн сэтгэл байх юм бол 사자가 곰이 오면 арслан ч юм уу баага их бол 바로 그냥 도망가 버려. зүгээр тэднээс айга цогтой явдаг. 따라갈 수가 없어요. Тэдний араас нь хөөж оч чадахгүй болдог. 그렇지요. Тийм ээ. 근데 이제 따라가요. За яг гэвч дагж ингээ араас нь хөөж 이 очдог. 교회에서 믿음을 조금 배운 사람들은 Энэ сүм дотроос жоохон ч гэсэн итгэлийг сурсан хүн бол 사자와 곰이 오면 арслан ч юм уу баага их юм бол 따라가요. араас нь хөөж очдог. 따라가다가 хөөж очиж байгаа 사자와 곰이 양의 새끼를 그냥 놔놓고 도망가면 그걸 얻을 수 있는데 яг арслан бааваар амдаа зууж ирсэн тэр хүннийг би хургийг зүгээр орхио цогтоод явах юм бол тэр одоо тэснийг явах боломж байгаа ч гэсэн 근데 이제 사자와 곰이 만만치가 않는 거라 гэвч нөгөө арслан бааваар маань амархан биш байсан. 딱 바꾸어가지고 왜 하고 덤비는 거라. Ингээ шууд ингээ тинт над руу харангаа ваа гэж ингээ дайрах гэж болдог. 그때 어떻게 합니까? Тэгж дайрах гэж байдаг үед яах ёстой вэ? 누가 그래 하는지 압니까? Тин тэгдэг мэдхүү. 자기를 믿는 사람은 Өөртөө итгэдэг хүн бол 목사님, пастора, 목사님 пастора 그러다가 тэгж агаад 갑자기 사자가 돼요. гинт арслан болчихдаг. 네가 내게 해준 게 뭐가 있어? Жирэн надад ингэж өгсөн юм юу байгаа юм бэ? 그 전에 목사님이었는데 Яг тэрнээс тэгээд тийм болохоос өмнө пастор гэж дууддаг байсан боловч 이제 딱 하면 치 яг 내려. ингээд ийм өөрчлөгдөн бодлоо шууд пастор ихэ болоо чи гэж дууддаг. 그 전에는 우리 교회였는데 Тэр одоо тийгч тийм болохоос өмнө болохоор манайсан гэж ярьдаг байсан боловч 딱 대적자가 되면 яг ингээд эсрүүцэгш одоо болох юм 우리 бол 교회가 아니고 манайсан гэж ярих юм биш. 이 교회가 이래요. Энэ сүм гэж ярьдаг. 뭐라 한다고요? Юу гэж ярьдаг гэсэн бэ? 이 교회에 나와가지고 근데 잘된 거 한 개도 없다. Энэ сүмд би гарч ирээд ер нь би амжилтанд хүрсэн зүйл гэж нэг ч алдгаа гэж. 이 교회 때문에 내가 어려웠다. Би энэ сүмээс олж миний амьдралд улам хэцүү болж, илүү хэцүү болчихлоо гэж. 이제 이런 사자와 곰이 있단 말입니다. Яг арслан баава шиг ийм хүн байдаг. 누가 그러느냐? Ямар хүн нь тийгдэг вэ гэхээр 자기 의가 있는 사람, өөрийн зөвхтэй хүн, 자기를 믿는 사람. өөртөө итгэдэг хүн. 보는 사람 다 이제 이런 사람이 되는 겁니다. Тийм хүмүүс бүгдээрээ эцтэй ийм хүмүүс болдог шүү. 그래서 자기를 믿는 사람이 이렇게 목사가 있는데 치 가기 전에 이제 미리 예방 주사를 하는 거예요. Тийм болохоор өөртөө итгэдэг хүн бүр пасторланд чи гэж дуудахаас өмнө өрчилж тэр үнийг эдгэж одоо итгэхийн тулд вакцин тариагаа тариад одоо хийж өгдөг. 이제 병이 생기기 전에 병을 예방을 해줘야 돼. Тийм өвчин тусахаас өмнө өрчилж ингээд эдгэж одоо тариа хийж өгөх хэрэгтэй. 그렇지요. Тийм ээ. 그러면은 이제 어떻게 해요? За тэгвэл одоо яах вэ? 이제 사자가 덤비려고 하는 거예요. Яг ингээд эсрүүсч болонгодлоо ингээд арслан шиг ингээд дайрах гэж болно. 그때는 Яг гэж байх үед яг 그때 두 종류의 사람이 있어요. бас тэр үчсэн хоёр төрлийн хүн байдаг. 엄마야 내 사랑! 하고 도망가는 사람이 있어요. Ээж намайг авраарай гэж цухтаа явдаг хүн байдаг. 근데 그때 뭐 하느냐 하면 Гэвч тэр үед яадаг хүн бас байдаг вэ гэхээр 수염을 딱 잡고 сахаас нь бариад 한참 때리는 거라. ингээд цогтөг. 뭐 한다고요? Яадаг гэсэн бэ? 하나님의 말씀으로 Бурхны үгээр 한 방 치는 거라. ингээд нэг цогтно. 하나님의 말씀으로 Бурхны үгээр 여러분의 오름을 때려 깨뜨려 주는 거예요. та нараа өөрсдийнхөө тэр зөв байдлыг хааж зөхөж өгдөг. 그런데 다윗이 너무너무 재밌는 건 뭐냐 하면 Гэвч үнэхээр өвчтөй юм нь юу вэ гэхээр 다윗이 아무것도 손에 없는데 Давид гарт нь ямар ч барьсан зүйлгүй байхад 사자를 쳤어요. зүгээр өөрийн гараараа арслангийг цогсон. 근데 사자가 죽는 거라. Гэвч нэг цогсон чи арслан маань өгсөн. 그렇지요. Тийм ээ. 감사해요, 감사 안 해요? Талархалтай өнөө талархалтай.
이사야 54장을 한번 보겠습니다. İsa'ya tevin borçlu demişti. 이사야 태운 누르 İsa'ya tevin durup dururduk. 15절. Arun tabı var işte. 그들이 모일지라도 나로 말미암지 아니한 것이니 누구든지 모여 너를 치는 자는 너를 인하여 패망하리라. Hiru 힘내기는 참으로 hir스기는 합도 때를 나타스 비신. 참으로 합백진 잡아서 버죠. 숯불을 불어서 자기가 쓸만한 기계를 제조하는 장인도 내가 창조하였고 파괴하며 진멸하는 자도 내가 창조하였습니다. Үлсэлтэн нүүрсний галыг өөрөдөө ашиглахын тулд зэвсэг хийдэг дарахны бие бүтээсэн. Би өнөөхийн тулд свит хичээг бүтээв. 무릇 너를 치려고 제조된 기계가 날카롭지 못할 것이라. 무릇 일어나 너를 대적하여 송사하는 혀는 네게 정죄를 당하리니 이는 여호와의 종들의 기업이요 이는 그들이 내게서 얻은 은이라 여호와의 말입니다. Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Шүүхтэр чиний эсрэг болсон тэл бүр ялагдана. Энэ бол эсний зарцуудын үг бөгөө надад саярх тэдний зөвтгөл юм гэж эзэн зарлиг болов. 이 성경에 나오는 이야기를 여러분 조금 내가 하려고 합니다. 이 비블리에 гарч ирсэн үгийг би та бүхэн жоохон ярих гэж байна. 구원을 받고 교회 안에 살다가 아우르츠가 дараа сүм дотор амьдарч байгаад 믿음을 배우고 내 마음에 예수 그리스도가 세워지면은 정말 좋은데 итгэл сураад миний сэтгэлийн дотор эзэн Есүс босох юм бол үнэхээр сайн боловч 그런 예수님이 나를 통해서 역사하셔서 사람들이 구원을 받고 또 복을 받고 많은 열매를 맺습니다. тэгвэл Есүс надаар дамжуулан ажиллах юм бол маш олон сайн мэдээ тарааснаар аврагдаж маш олон үр жимсийг гаргаж болно. 이해가 갑니까? гэж байна. 그런데 Гэвч 교회 안에 있다가 보면 сүм дотор байгаад үзэх юм бол 하나님으로 말미암지 않는 마음에 끌릴 때가 있다는 것입니다. бурхны бишсэн тийм өөр сэтгэл татагдаж явахгүй байдаг. 오늘 내가 지금만 이야기했던 것처럼 Би дөнгөж сая та бүхэнд хэлсэн шиг 무리로 치부할 때가 있단 말이에요. шудраг бусаар нь орхгүй байдаг. 자기 마음이 거짓된 줄 알면서도 거짓된 마음에 끌려갈 때가 있단 말입니다. өөрийн зүрх сэтгэл хуурамч гэдгийг мэдсээрч тэр зүрх сэтгэл татагдаж явахгүй байдаг. 내 마음을 따라가면 안 돼 하면서도 내 마음을 따라가는 겁니다. Миний сэтгэлийг дааж авч болохгүй гэсэн мөртлөө дагаж явдаг. 근데 이 사람들이 하나 둘씩 모여요. Гэвч тийм хүмүүсүүд нь нэг хоёроор цуглардаг. 이 사람들이 뭡니까? Тэгвэл тэр хүмүүс нь ямар хүмүүс вэ? 이스마엘이지요. Исмаил. 아브라함의 아들이 이삭이 있고 이스마엘이 있는데 Авраамийн хүүдээс Исаак байгаа, Исмаил байгаа. 이스마엘은 아니잖아요. Исмаил нь биш үстэй. 그런데 이스마엘이 점점 힘이 세져 가는 거예요. Гэвч Исмаил нь улсаас одоо илүү хүчрэх болж байсан. 그래서 여러분이 교회 안에 있으면서 Тэгсээр та бүхэн сүм дотор байгаад 하나님의 의가 내 마음에 충만하면 Бурхны зөв байдал миний сэтгэлийн дотор үнэхээр дүүрэн байх юм бол 하나님이 역사를 하시지만 Бурхан ажиллах боловч 내 의가 내 마음에 가득해지면 миний зөв байдал миний сэтгэлийн дотор дүүрэн болчих юм бол 하나님의 의하고 자꾸 부딪힘이 일어난단 말이에요. Бурхны зөв байдалтай байн бай зөрчилтөө үүсдэг. 그리고 자기가 옳고 교회가 틀린 것처럼 보인단 말이에요. Тэгснээр өөрийнхөө зөв юм шиг санагдаж одоо сүмэн буруу мэт харагддаг. 내가 옳고 목사님이 틀린 것처럼 보인단 말이에요. Миний зөв харин пасторын буруу одоо тийм маягаар одоо ингээд харагддаг. 내가 옳고 예수님이 틀렸어. Миний зөв Есүсийн буруу. 내가 옳고 목사님이 틀렸어. Миний зөв пасторын буруу. 이런 마음이 여러분 마음에 이제 만들어진다는 겁니다. Тийм сэтгэл нь та нарын дотор бүтээгддэг гэсэн үг. 그때 Тэр үед 이제 이 교회를 대적하는 무리들이 일어날 때에 сүмийг эсэргүүцэх тийм одоо хүмүүс ингэ үүсэх үед 제가 지난번에 유대인들에 관한 이야기를 했지요. би өнгөрсөн цаг дээр 유대чүүдийн талаар ярьсан. 유대인들은 하나님을 잘 믿는다고 생각했습니다. 유대чүүд болохоор өөрсдөө Бурханд маш сайн итгэдэг гэж бодсон. 그들이 예수님을 죽였습니다. Гэтэл тэднэр нь Есүсийг алсан.
그들이 선지자들을 죽였습니다. Тэд иш үзүүлэх штийг алсан. 그들은 하나님이 기쁘시게 하는 일을 하나도 못했습니다. Тэд Бурхныг баярлуулах ажлыг нэг ч хийж чадаагүй. 그들은 대적자가 되어버렸습니다. Тэд болохоор эсэргүүцэж болсон. 저는 여러분들이 대적자가 될 수 있는 길이 여러분이 대적자가 될 수 있다는 걸 먼저 이야기하고 싶어요. Би түрүүнд та бүхэн эсэргүүцэж болох магадaltaй гэдгийг түрүүнд хэлмээр байна. 여러분들 마음이 하나님의 의가 채워졌을 때는 목사님, 하나님 이래 Та 됩니다. бүхний сэтгэлийн дотор Бурхны зөв байдлаар дүүрсэн үед болохоор пастора гэж хэлж чадна. 이해갑니까? Ойлгож байна уу? 근데 여러분 마음에 그 마음 틀렸어요. Гэвч та бүхэн дандаа таны тэр сэтгэл нь буруу. 불의로 끌려가고 있어요. Таны сэтгэл болохоор одоо шудраг бус руу одоо ингэ татагдчих явж байна. 거짓된 당신의 마음에 당신이 지금 끌려가고 있어요. Хуурамч зүрхэнд нь та одоо татагдчих явж байна. 그러면 뭐라 한지 알아요? Тэгж та бүхэндээ хэлэх юм бол та бүхэн юу гэдэг гэж 쫙 이렇게 돌려요. яа ингэ дайрах гэж ингэж дайрах ингэ байдалд орчдог. 야, 목사님은 다 맞고 난 다 틀렸습니까? Тэгвэл пастор та болохоор бүх юм зөв байж миний бүх юм болохоор бүгд буруу гэдэг юм уу? 이 교회는 다 맞고 난 다 틀렸습니까? Энэ сүмэн тэр чигээр зөв болоод минийх болохоор тэр чигээр буруу болоод явж байгаа мó гэ. 그런 사람이 있어요. Тийм хүмүүс үүдэг. 그런 사람 수염을 잡고 Тийм хүмүүсүүдийн саглаасан байгаад 한철 때려 뿌리자. нэг цохиж өгөх хэрэгтэй. 알겠어요? Ойлгож байна уу? 뭐 해야 된다고요? Яаж өгөх ёстой гэсэн бэ? 여러분 자 보세요. За та бүхэн нашаараарай. 여러분 속에 Та бүхний дотор 그 목사님은 다 맞고 난 다 틀렸습니까? пастор таны бүх юм зөв болоо миний бүх юм тэгээ буруу болоод байгаа мó гэ. 그런 사람 입을고 탁 때려버려요. Гэж хэлж байгаа хүмүүсүүдийн амийг л ингэ цохих хэрэгтэй. 그냥 요래 때리면 안 되고 Зүгээр ингэ цохиж болохгүй. 좀 시게 Жохон хүчтэй. 탁 때려버려요. Хүчтэй ингэ цохиж. 그래 그놈을 쳐 죽여버려요. Тэгээ тэрийг бүр цохиж авах хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм ээ. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 그런데 이제 이놈들이 대적을 하면서 Гэвч тэд эсрэг дайсагнангаа 기계를 하나 만들어요. нэг зэвсэг хийдэг. 17절에 보면은 17 дугаар ишлэлээр авах юм бол 너를 치려고 제조된 기계가 날카롭지 못할 것이라. чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. 자기의 의를 가지고 Өөрийн зөв байдалтайгаар нь 하나님의 의를 대적하려고 Бурхны зөв байдлыг дайсагнах гэж 마음을 모아가지고 대적하는 사람이 있단 말이에요. сэтгэлээ ингээд нийлүүлж эсрэг дайсагдаг хүн байдаг. 반드시 있습니다. Тийм хүмүүс болохоор зайлшгүй байдаг. 예전에도 있었고 Өмнө ч гэсэн байсан, 지금도 있고 одоо ч гэсэн байгаа. 앞으로도 이 무리들은 계속 있을 겁니다. Цаашдаа ч гэсэн тийм хүмүүсүүд байх болно. 이해가 가십니까? Ойлгож байна уу? 이 복음을 거스리고 대적하는 무리들은 반드시 있습니다. Энэ сайн мэдээг эсэргүүцэж шавждаг хүмүүс болохоор зайлшгүй байдаг. 누가 대적자가 되는지 압니까? Ямар хүмүүсүүд нь тийм эсэргүүцэгч болохыг та бүхэн мэдэх үү? 구원 안 받은 목사들요? Аврагдаагүй пасторууд 아닙니다. биш ээ. 저 국회의원들이 복음을 대적하겠어요? Тэр улсын төрийн дотор ажилладаг улсын хурлын гишүүнээр нь одоо энэ сайн мэдээг эсэргүүцэж шавчих уу? 아닙니다. Үгүй ээ. 누가 대적하는지 압니까? Ямар хүмүүс нь энэ сайн мэдээг хавчдгийг мэдэх үү? 여러분들이 대적하는 겁니다. Та бүхэн нь энэ сайн мэдээг 언제? хийzээ. 여러분 속에 여러분의 오름이 있습니다. Та бүхний зөвхтэй болсон юм. Өөрийн гэсэн зөвхтэй болсон юм. 이해갑니까? Ойлгож байна уу? 내 아들이니까 아버지를 대적 안 하겠지. Миний хүү юм чинь аавыгаа эсрэг дайсахгүй байлгүй. 내 아들인데. Миний хүү юм чинь. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. Библиэлд одоо тэгж огт ярихгүй байсан. 내 아들이 지 오름 속에 잡히면 Миний хүү байсан ч гэсэн өөрийн зөв байж дотор юу баригдах юм бол 거짓된 자기 마음에 끌려가면 хуурс төр сэтгэлдээр татагдаж явах юм бол 아버지를 대적할 겁니다. 아비가 эсрэг дайсагнах болно. 주한이가 나를 몽골에 쫓아내릴 수도 있어. Жуухан намайг Монголоос хөөгөө гаргачих магадгүй. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 성경 압살롬은 다윗의 아들이었습니다. Библиэлд гараад ирсэн Авсалом болохоор Давидын хүү байсан. 저는 그래 자주 생각을 해요. Тийм болохоор би болохоор байн гэж боддог. 저놈이 나를 내인데 덤빌 때 어떤 모양을 할까? Хэрэг тэр намайг дайсагнаж тийм хавчих тийм байдалд орох юм бол яаж намайг эсэргүүцэх юм бол?
사자가 도망가다가 арс нь цогтож явж байгаад 쥐가 한 마리 있었대요. нэг булан байсан гэсэн. 고양이가 쥐를 잡아 먹잖아요. Муур нь буланыг барьж иддэг үстэй. 그래 고양이가 쥐를 딱 봤어요. Муур нь буланыг ингээ харсан. 쥐가 막 도망을 가는 거예요. Тэгээ өөрөдсөн одоо ингээ одоо харагдсан мэдээд булан бүр маш хурдтайгаар цогтож явж байсан. 고양이가 뒤에 따라오고 있는 거예요. Мөн араас нь муур хөөж явж байсан. 그런데 쥐가 도망갈 길이 없는 곳으로 도망을 간 거예요. Гэвч нөгөө булан нь ерөөсөө цогтож явж чадах тийм гарцгүй тэр одоо газар руу цогтож явж байсан. 그때 쥐가 어떻게 하는지 압니까? Тэр булан яадаг юм бэ? 물론 쥐는 고양이를 못 이깁니다. Мэдээж булан бол муурыг дийлэхгүй. 그렇죠? Тийм ээ. 쥐에게는 고양이가 있는 그런 날카로운 발톱도 없습니다. Булганд болохоор муур байдаг шиг тийм одоо хумс ч гэсэн байдаггүй. 날카롭지 않습니다. 호르치. Хурц биш үү хумс нь. 그렇죠? Тийм ээ. 그런데도 Гэвч 쥐가 미치면, булган галзуурах юм бол 쥐가 이제 더 이상 길이 없으면 тэр булганд одоо ямар ч одоо арга замгүй болох юм бол 어떻게 하는지 아십니까? яадгийг та бүр мэдхүү. 쥐가 도망을 가다가 Булган ингэ цогтож явж байгаа. 이리 도망갔어, 이리 도망갔어요. Ийшээ цогтож явсан. 이리도 못 가고 이리도 못 가고. Ийшээ ч явж болохгүй, тийшээ ч явж 이에 болохгүй. 누가 따라옵니까? Ардны хин дагаж ирж байгаа үедээ 고양이가 따라오는 거예요. муур дагаж ирж байсан. 근데 쥐가 갑자기 왜 하는지 아세요? Тэр булган гинт яадгийг мэдхүү. 기야! 하는 거예요. Киа гэж ингэ тайснах гэж болдог. 고양이한테 덤비는 거예요. Тэгж тийм байдлаар муурлуу ингэ дайрдаг. 뭐 한다고요? Яадаг гэсэн бэ? 그게 17절입니다. Тэр нь 17 дугаар ишлэл байна. 물은 너를 치려고 제조된 기계가 날카롭지 못할 것이라. Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. 무릇 일어나 너를 대적하여 송사하는 혀는 네게 정죄를 당하리니 Шүхтэр чиний эсрэг болсон хэл бүр ялагдана. 이는 여호와의 종들의 기업이요 Энэ бол эсний зарцуудын үг бөгөөд 그들이 내게서 얻은 은이라. надаас ирд эдний зөвтгөл юм аа. 하나님에게서 얻은 은을 가지고 있는 사람이 승리합니다. Бурхнаасаа ирсэн зөв байдалтай хүн ялч чадна. 하나님에게서 받은 마음이 있는 사람이 이 세상을 정복할 수 있습니다. Бурхнаасаа ирсэн сэтгэлийг авсан хүн энэ ертөнцийг эзэлж чадна. 이해가 가십니까? Ойлгож байна уу? 하나님 우리 교회 안에 Бурхан манай сүмд болоо. 이런 대적자들이 교회 안에 있습니다. Ийм эсэргүүцэх сүмийн дотор байдаг. 이렇게 복음을 들은 사람이 복음을 대적하는 겁니다. Сайн мэддэг сонсон хүн сайн мэддэг эсэргүүцдэг. 생매대를 복음을 들었지만 Сайн мэддэг сонсон боловч 불의로 치부하는 자. шудраг бусаар ордог хүн. 자기가 거짓되지만 거짓된 마음에 끌려가는 자가 결국은 복음을 대적한단 말입니다. Буурамч зүрх сэтгэл татагдчих явдаг хүн эцэстээ энэ сайн мэддэг эсэргүүцэгч хүн болдог. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 우리 창세기 38장을 하나 보겠습니다. Хамтдаа Эхлэл номын 38 дугаар бүхийг уншъя. 창세기 38장 Эхлэл номын 38 дугаар бүлэг 9절을 한번 보겠습니다. 9 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншъя. 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 형에게 아들을 얻게 아니하려고 땅에 설정하니. Онон тэр өрн өөрийнх нь болж чадахгүй гэдгээ мэдээд ахийнхаа эхнэртэй унтах үедээ ахтаа хүү зайлахгүй тулд үрээ гацэд асгав. 불의로 치부한다는 게 뭐냐 하면은 Шудраг бусаар ордог гэдэг одоо гэдэг үг маань ямар утгатай үг вэ гэхээр 거짓된 자기 마음에 끌려가는 자가 뭐냐 하면 буурамч зүрх сэтгэлтэй татагдаж явдаг хүн ямар хүн бэ гэхээр 인간의 마음이 거짓되다 그랬잖아요. хүний зүрх сэтгэл бол хуурамч одоо хийсэн тийм ээ. 그 불의로 치부한다는 뜻이 Харин шудраг бусаар ордог гэсэн үг маань юу одоо 거짓된 마음에 끌려가는 사람을 үг 말하거든요. маань ямар утгатай вэ гэхээр хуурамч зүрх сэтгэл татагдаж явдаг хүнийг ярьж байгаа. 그건 자고새와 똑같은데 Тэр болохоор ятуу шуутай адилхан байдаг.
오난이 어떤 마음을 가지고 있냐면, Энэ гараад ирсэн оноо нь ямар сэтгэлтэй байсан бэ гэхээр 이건 내 거 안 될 건데 뭐. энэ угаасаа минийх болохгүй юм чинь. 내가 형수와 지금 법이 있어서 형수하고 같이 잠을 자지만, Би яг одоо ийм 법. хууль дэсэн болохоор би одоо энэ ахын ихнэртэй унтшаа болооч 내가 씨를 땅에다가 그냥 설정을 해버리는 거예요. тэр зүгээр өөрөө гацарт нь хайж байсан. 이 마음이 어떤 마음이냐? Энэ нь ямар сэтгэл вэ гэхээр 구원을 받았지만, бидгээр аврагдсан боловч 내가 하나님의 의를 알지만, би Бурхны зөв байдлыг мэдж байгаа боловч 그 하나님의 의에 내 마음을 드리는 게 아니고, тэр Бурхны зөв байдлыг зүрхэндээ хүлээж авч байгаа юм биш. 하나님의 의 앞에 내 마음을 같이 하는 게 아니고, Бурхны зөв байдлын өмнө одоо хамтдаа сэтгэлдээ нэг болгож байгаа юм биш. 오난이 Оноо 씨를 үрийг 땅에다가 그냥 버려버리는 거예요. газарт нь асгаж байсан. 그게 불의로 치부하는 자고서입니다. Тэр болохоор шудраг усаар идэвхтэй болгогч ятуу шүү байна. 이거 아닌 줄 알아요. Энэ биш гэдгийг мэднэ. 이래 하면 안 된다는 줄 안단 말이에요. Ингээд чи бол болохгүй гэдгийг бас мэдж байгаа. 날카롭지도 않아요. Урц биш. 이해갑니까? ойлгож байна уу? 마귀가 Сатан 구원받은 사람들을 패망하게 끌고 가는 길이 이 길입니다. аврагдсан хүмүүсээ дэсвэрүүлийн зам руу хөдөлж явцаа зам нь яг энэ зам байна. 여러분 구원받은 여러분들이요. аврагдсан та бүхэн 자고새처럼 ятуу шүү шиг 2달 있다가 1달 있다가 3달 있다가 떠나버리는 사람이 있어요. 2 сарын дараа, 1 сарын дараа, 3 сарын дараа салаад явцдаг хүн байдаг. 왜 그러냐? Яагаад тэгдэг вэ? 여러분들 마음속에 Та бүхний сэтгэлийн дотор 아비의 양을 칠 때에 эцгийн хоныг харж байх үед 하나님의 복음의 일을 할 때에 Бурхны энэ сайн мэдээний ажлыг хийж байх үед 예 감사하고 행복합니다. тийм ээ мэдээж талархалтай ад жаргалтай байдаг. 이해갑니까? ойлгож байна уу? 그러나 사자와 곰이 옵니다. Гэтэл тэдний өмнө арсан чимээ баавар хурж ирдэг. 여러분들 다 대적할 수 있는 피가 흐르고 있습니다. Та бүхэн бүгдээрээ эсэргүүцэгч болж чадах тийм цус нь та бүхэн дотор урсаж байдаг. 이해가십니까? ойлгож байна уу? 그래서 여러분들 마음에 사자와 곰이 나타났을 때 Тийм болохоор та бүхэн сэтгэлийн дотор арсан чимээ баавар та бүхэн өмнө гарч ирсэн үед 여러분 마음에 옳은 생각이 따라 올라올 때 та бүхний сэтгэлийн дотор өөрийн гэсэн тийм зөв бодлол нь төрж байх үед 야, 내가 볼 때 옳지만 үгүй эн чинь миний нүдээр харахад зөв юм шиг санагдсан ч гэсэн 내 마음에서 나왔잖아. энэ нь миний сэтгэлийн дотроос төрөө үсттэй. 이거 옳은 게 아니야. Тийм болохоор энэ зөв биш ээ. 말씀이 옳아라. Үгэн зөв. 그렇죠? Тийм ээ. 그렇게 가는 게 정상인 거예요. Тийм замаар явах нь зөв зам юм. 그러나 여러분들은 이상한 병이 걸렸어요. Гэвч та бүхэн болохоор үнэхээр нэг сонио өвчин туссан. 내 마음이 거짓돼? Миний сэтгэл хуурамч. 내 마음 다 틀렸어? Миний сэтгэл ер нь тэр чигээрээ буруу. 그러면서 자기 마음 따라 따는 거예요. Тэгж ярьж байгаа юм бэ чи өөрийн сэтгэл рүү өөрийн сэтгэлийн замаар явчихдаг. 내 마음 틀렸어? Миний сэтгэл буруу. 독사가 있습니다. Хорт могоо байдаг. 야, 이 독사는 독이 있어? Хорт могоо дээр хор гэж байгаа. 이거 물리면 죽어? Энд хатгуулах юм бол баг үхэн. 이거 아주 무서운 거야. Энэ үнэхээр аимшигтай юм. 자, 자. За зүгт. 이게 뭐라고요? Энэ юу лээ? 독사예요. Хорт могоо. 그러면 이놈을 때려 죽여야 되잖아. Тэрийг мэдсэн бол энийг арц цогж авах ёстой боловч. 그렇지요? Тийм ээ? 아, 독사 있어. Энд хорт могоо байж байна. 함수 얹어지가 해야 돼. Хамт унтъя тэгээд. 물리는 거야. Хамт унтих юм бол хатгуулна. 그러면 죽는 거야. Тэгээд үхэн. 그리고 대적자가 되는 거예요. Тэгсийг одоо эсэргүүцэж болчтой. 그 대적하고 эсэргүүцээд 물론 지가 고양이인데 덤벼가지고 어떻게 지가 이기겠습니까? яаж чуулган муурын эсрэг дайсагнаа буулган ялж чадах вэ? 그렇지요? Тийм ээ? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 여러분 하나님 이길 수 있습니까? Та бүхэн Бурхныг илж чадах уу? 그런데 하나님하고 한번 붙어보고 싶잖아요. Гэвч та бүхний сэтгэлийн дотор Бурхтай нэг үзмээр байгаа сэтгэл төрдөг үстэй. 지가 고양이인데 덤비듯이. Яг л буулган муурлуу дайрдаг шиг. 그렇지요? Тийм ээ?
누가 이렇게 됐냐? Ямар хүмүүс нь ийм болдог вэ гэхээр 저 사람이 정말 건강한 사람이었는데 지금 암이 걸렸는 이유는 미리 치료를 안 해서 그렇다. тэр хүн үнэхээр эрүүл байсан боловч хор тавтар туссан гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрчилж тэр өвчнийг эмчлээг болохоор тийм өвчин туссан. 그렇지요? Тийм ээ. 그래서 우리가 교회 안에 있으면서 Тийм болохоор бид сүмийн дотор байна. сүм дотор амьдрамдаа 우리 마음이 불의로 치부할 때가 있단 말이에요. бидний сэтгэл шудраг болсоор татагдаж явах үе байдаг. 거짓된 내 마음을 끌려갈 때가 있단 말입니다. Буурамч зүрх сэтгэл татагдаж явах үе байдаг. 내가 넘어질 때가 있다는 겁니다. Би бүдэрч унах үе байдаг. 있어요, 없어요? Байдгүй байдаггүй юу? 전도서 4장을 보겠습니다. Номлогч 넘겨그치요. өгс. 전도서 4장 Номлогч өгсийн 4-р бүлэг. 구절입니다. Номлогч өгс 4-р бүлгийн 9-р эшлэл. 두 사람이 한 사람보다 나으면 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. Ганцаараа байснаас хоёр нь байх нь илүү дээр болтой. Тэгвэл тэд ажил үйлсээ сайнаар нь эргүүлэх болно. 혹시 너희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자 없는 자에게는 화가 있으리라. Хэрвээ тэд хамтдаа очих аваас нь нэг нь нөхрөө болсон. Харин ганцаараа байх чинь унахын цагт түүнийг босгох нь үгүй бол хөрхилөлтэй. 자, 여기 보면은 За энэ тар бол 넘어졌을 때 унсан цагт 나를 붙들어 일으켜줄 사람이 있는 사람이 있습니다. намайг босож өгөх хүн байдаг. 다시 이야기하면 За дахин хэлэх юм бол 자, 여기 주한이가 за 있습니다. энд Чуухан байна. 주한이 마음이 거짓됩니다. Чууханы сэтгэл нь буурамч. 압니다. Мэдж байгаа. 깨달았습니다. Бас ухаарсан. 악하다는 것도 압니다. Хормог идэж бас мэдж байгаа. 그런데 Гэвч 자기 마음에 끌려가는 겁니다. өөрийн сэтгэлд татагдаж явдаг. 끌려가는 겁니다. Татагдаж явдаг. 끌려가는 겁니다. Татагдаж явдаг. 불의로 자꾸 끌려가는 겁니다. Шудраг бусаараа ингэ татагдаж явдаг. 그때 Тэр үед 이 사람은 절대 여기서 못 벗어납니다. энэ хүн өөрийн хүчээр болохоор тэр дотроос хизээж босож гарч ирж чадахгүй. 그때 누가 필요합니까? Тийм бол тэр үед ямар хүн хэрэгтэй вэ? 그때 이 여기에서 잘라주는 사람이 필요합니다. Тэр үед яг ийм одоо сэтгэлээсээ тасалж өгөх хүн хэрэгтэй. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 이래 끌려갈 때 Ингэж татагдаж явах үед 끌려가면 지금 татагдаж явж байгаа. 근데 야는 이리 올라오길 안 원해. Гэвч энэ өөрөө болохоор ийшээ татагдаж явахыг бас хүсэхгүй 이 байна. 저쪽으로 가기를 원해. Энэ өөрөө болохоор тийш явахыг хүсэж байна. 예수님이 십자가 쪽으로. 예수님 자, заалмайг 네가 чиглэж 저쪽으로 가려고 해. 내가 더 힘 세단 말이야. Би илүү хүчтэй байдаг. 얘는 복음을 위해 살고 싶은데 Энэ өөрөө сайн мэдээ энэ төлөө амьдрахыг хүсэж байгаа ч гэсэн 하나님 앞에 살고 싶은데 Бурхны өмнө амьдрахыг хүсэж байгаа ч гэсэн 거짓된 마음이 хурамч зүрх сэтгэл маань 더 힘이 세가지고 илүү хүчтэй болохоор 얘 땡기는 겁니다. энийг ийшээ татдаг. 이 저쪽으로 가려고 해. 떼대쇼. Ийм олон эцтэй. 그런데 이 힘이 더 세니까 이거 오는 겁니다. Энэ татж байгаа хүч нь илүү хүчтэй болохоор татагдаад явдаг. 근데 문제는 뭐냐 하면 Гэвч асуудал маань юу вэ гэхээр 그때 тэр үед 우리 속에 주님이 살아 계시다. бидний дотор эзэн амьд байна. 사자와 곰이 덤빌 때 한 방 Тийм болохоор арсан баага бидэн рүү дайрах үед 쳐줄 사람이 필요하단 말이에요. нэг цогж өгөх хүн хэрэгтэй. 이해갑니까? Ойлгож байна уу? 여러분 거짓된 마음에 잡혔을 때 Та бүхэн хурал зүрх сэтгэлд нь баригдсан үед 여러분 스스로 못 벗어나요. та бүхэн өөрсдийн хүчээр тэрнээсээ салж авч чадахгүй. 근데 그때 여러분을 붙들어 줄 사람, Гэвч тэр үед та бүхнийг барьж өгөх хүн. 그때 여러분을 세워줄 수 있는 사람, Тэр үед та бүхнийг босгож өгөх хүн. 그 사람이 필요하다는 거예요. Тэр хүн нь та бүхэнд хэрэгтэй. 그 사람이 있으면 Тэр хүн байвал 사자와 곰이 와도 арсан баага ирсэн ч гэсэн 이길 수 있는 겁니다. дээж чадна. 아멘? Амен. 그 사람은 Тэр хүн бол 아무리 많은 문제가 있어도 이길 수 있어. ичнээ тэр хүний өмнө олон асуудал байсан ч гэсэн дээж чадна. 사자와 곰이 한 마리가 아니고 20마리라. Арсан баагоор ганц байгаа биш. хор ороор байгаа гэж бодоход 그때는 어떻게 해? тэр үед яах ёстой вэ?
한 마리 사자가 있으면 한번 목사님 말씀 들은 대로 한번 쳐보겠는데 Хэрэг ганц арслан байсан бол пасторыг үгийг сонссон шиг нэг цохиж өгч чадах байсан боловч 사자가 20마리가 있는 거야. өрн арслан байна. 그때는 어떻게 해? Тэр үед яах вэ? 그때 어떻게 하지요? Тэр үед яах вэ? 네? Яасан бэ? 참 어려운 질문이다, 그죠? Үнэхээр хэцүү асуулт байна тийм ээ. 사자가 20마리가 있어. Өрн арслан байна. 그때는 어떻게 해야 되지? Тэр үед яах ёстой вэ? 여러분에게 내가 가르쳐 줄게. Би та бүхэнд нэг зүйл зааж өгье. 20마리가 있든 200마리가 있든 Өрн арслан ч вэ, 200 арслан ч вэ. 하나님에게서 난 의가 내 마음에 있으면 이깁니다. Бурханаас ирсэн зөв байдал миний дотор байх юм бол дийлж чадна. 아멘. Амен. 저기에 한 마리의 사자도 없어도 Тэнд ганц ч арслан байхгүйсэн ч гэсэн 하나님께로 난 것이 없으면 나는 대적자가 될 수밖에 없어. Бурханаас ирсэн зүйлгүй байх юм бол би эсэргүүцэгч болохоос өөр аргагүй. 지금 문제가 없지요. Одоохондоо ямар ч асуудалгүй байгаа. 우리는 언제든지 문제가 생길 수 있습니다. Гэвч бидний дотор эцэг чамаагүй асуудалтай болох боломжтой хүмүүс. 마귀는 오늘도 Сатан болохоор өнөөдөр ч гэсэн 놀지 않고 여러분들 속에서 일을 할 겁니다. амрахгүйгээр та бүхний дотор ажиллах болно. 마귀는 어쨌든지 여러분을 대적자를 만들려고 할 겁니다. Сатан болохоор та бүхнийг яаж ч гэсэн та бүхний эсэргүүцэгч болохын тулд хичээнэ. 그래서 여러분 속에 계속 옳은 생각을 넣어줄 겁니다. Тэгэхээр та бүхний дотор байн бай өөрийн эсрэг тэм зөв бодлоодыг оруулж өгнө. 마귀는 어찌하든지 여러분을 믿도록 해줄 겁니다. Сатан болохоор яаж ч хийсэн ч гэсэн та бүхэн өөртөө итгэдэг болох гэж 야, болох гэж 니 хичээнэ. 잘했다. Гүйл чи яасан сайн хийсэн 야, бэ? 이 생각이 옳아. Гүйл чиний болчин зөв байна. 이건 목사님이 틀렸어. Энэ удаа пасторын буруу. 이 네 말이 맞다니까. Энэ удаа чиний үг нь зөв. 맞아. Чиний зөв зөв. 이 내가 맞아. Энэ удаа миний зөв зөв. 이번에는 내가 맞아. Энэ удаа болохоор миний зөв. 이번엔 목사님 틀렸어. Энэ удаа пасторын буруу. 이 마귀인데 이제 완전히 마귀 입에 들어간 사람이 그런 이야기 하거든요. Гүр сатаны аман дотор зөөгцөн хүн тэгж ярьдаг. 뭐 어떤 이야기 한다고요? Яаж ярьдаг гэсэн бэ? 이번에는 교회가 틀렸어. Энэ удаа сүмийн буруу. Буруу 있어. 내가 오라. Миний зөв. 내가 맞다니까. Миний зөв гэж байхад. 내가 옳다니까. Миний зөв. 나 택시비 만원 냈어. Би тэр такси суухад 10,000 төгрөгөө төлсөн. 그렇죠? Тийм ээ. 자기 울음이 생기면 그러는 거예요. Өөрийн зөвхтэй болох юм бол тэгж ярьдаг. 그 벤전사가 오는 거예요. Тэгсээр дараа бензиний худалдаж аваад ирэв. 그리고 붙는 거예요. Өөртөө асарчдаг. 불 켜는 거예요. Жошгоортоо асаадаг. 그죠? Тийм ээ. 마귀가 여러분들을 오늘 또 속일 겁니다. Сатан өдөр ч гэсэн та бүхнийг мэхлэн. 야, 교회를 대적해라. Сүмийг эсэргүүцээ. 목사님을 대적해라. Пасторыг эсэргүүц. 마귀가 그래 안 합니다. гэж сатан хэлдэггүй. 마귀가 등신 줄 압니까? Та бүхэн сатаныг тэнэг гэж бодоё. 마귀가 만약에 Хэрвээ сатан 생계발 같은 데 가가지고 цэнгэлмэгчийн өмнө очоод 지금 상수 파스터를 대적해, 대적해. чи тэр кинсан пасторыг эсэргүүц. 그러면 생계발 같이가 Тэгж хэлэх юм бол цэнгэлмэгч 이 마귀 마음이 왔네. хүү эн чинь сатанаас тэгэл ороод ирсэн. 헤이, Чи цаашаа яг нь. 이거 안 따라가요. Тэгж одоо тэр сатан дагаж авахгүй болно. 그렇죠? Тийм ээ. 근데 마귀가 작전을 바꿨어요. Тэг болохоор сатан төлөвлөгөө жоохон өөрчилсөн, аргаа өөрчилсөн. 생계발. Цэнгэлмэгч. Та тэр сайн юм аа. Таны зөв. 이거 맞아. Ер нь таны зөв. 지난번에도 네가 옳았잖아. Өнгөрсөн удаач таны зөв л байсан юм үстэй. 네 생각이 남들보다 더 뛰어나. Таны бодол нь ер нь бос түнээс илүү жоохон илүү дээрээ. 이거 이런 마음을 자꾸 넣어주는 거예요. Ийм одоо сэтгэлүүдийг байн оруулж өгдөг. 그러면 마음에서 Тэгвэл сэтгэл дотроос. 이번 김기성 목사님 오셨을 때 Энэ удаа Кингисон пастор ирсэн үед 전문 도박단이 있대요. мэрэгжлийн тэр мөрөдөө тоглолтог хүмүүс байдаг гэсэн. 아, 시골에 부자 있는데 찾아온대요. Хөдөө баян хүн дээр ирдэг гинэ. Хөдөө дээр баян 할아버지. дээр тийм өвөө хүмүүс 가가지고 이제 очоод 한번 한대요. ийг тоглож өгдөг гин. 일부러 져요. Ахбаар ихлээд хожигддаг тэд нэр. 언제까지? Хизээ хүртэл
이분 마음에 Энэ хүний сэтгэлийн дотор 나는 잘해. би мөрөдөө тоглоом сайн тоглож чаддаг. 나는 진짜 잘해. Би үнэхээр сайн тоглож чаднаа. 자기를 믿는 마음이 생길 때까지 өөртөө итгэх сэтгэл, үрдэх үе хүртэл 내가 일부러 돈을 잃어주는 тэр 거야. хүн албаараа өөрийнхөө мөнгийг автаж өгдөг. 이해갑니까? ойлгож байна уу? 다 이제 보고 어느 날 딱 보는 거예요. Тэгээ нэгэн өдөр ингээд тэр үнийг харна. 이제 자기 믿는 마음이 생겼다. Одоо энэ хүн өөртөө итгэдэг сэтгэлтэй болсон байна. 그럼 이제 됐다. Заазаа болсон байсан. 그러면 이분에게 있는 모든 것은 내 거예요. Тэгвэл тэр үеэс хойш энэ хүнд байгаа бүх юм нь энэ хүнийх болно. 이해가요? ойлгож байна уу? 마귀가 Сатан 거짓된 마음을 따라가라 하면 안 따라가잖아요. хоорон зүрх сэтгэл ингээд дагаж яваарай хэмээр та бүхэн дагаж явдаггүй үстэй. 포장은 의롭게 해놓고 Тийм болохоор ясмэг гэхээр гаднах төрхөөр болохоор зүв одоо ингээд зүв байдал шиг хийж тавиад 안에는 거짓된 걸 넣어놓고 тэр зүв байдал хийсэн дотроо тэр хуурамч зүрх сэтгэлийг оруулаад 내 눈으로 이거 올래? тэр өөрийн нүдээр авах юм бол хүү чи зүв байж тээ. 안에는 다 거짓된 거예요. Дотор нь хуурамч зүйлсээр дүүрэн байдаг. 그걸 잡게 해요. Тэрийг сатан хүнийг бариулахын тулд хичээдэг. 낚시하는 어부들이 Загас барьдаг загасчин хүмүүс 낚시를 던져요. ингээд дэгийг одоо шиддэг. 근데 거기다 이제 낚시 바늘이 있지요. Тэр мэдээж тэр загас барьдаг юу тэр юу бодон дээр 네 개. юу дэгийг байдаг гэсэн тийм ээ. Зүү маягийн шиг 쇠 있잖아, 쇠. төмөр байдаг гэсэн тэр юу. 되게 근데 그거는 이렇게 뭘 다 감차요. Тэр төмөрийн гадрын дээр ингээд дэ기гээр ингээд төмөрөө нуудаг. 맛있는 거로. Маш амттай юм аа. 안 보이게. Харагдахгүй байхын тулд 그죠? тийм ээ. 그 물에 딱 던져놔요. Тэр төмөр харагдахгүй байхын тулд ингэж ороогоод ус руу шиддэг. 물고기가 이렇게 보는 거야. Тэр цагаас ингээд ирээд хардаг. 저게 뭐지? Үгүй тэр ч одоо юу юм бэ? 저게 뭐야? Тэр нь юу юм бол? 내가 좋아하는 거잖아. Үгүй миний дуртай юм чи яа тийш. 야, 저 진짜 맛있는 건데. Тэр чинь нэрээ үнэхээр гоё амттай. 내가 참 복이 있는 사람인가 보다. Үгүй би ер нь их хэрүүлтэй хүн юм шиг байгаамаа. 야, 내 앞에 저래 맛있는 게 딱 떨어지네. Яа миний өмнө юу амттай юм унаад ирж штэ гэж. 여러분 원하는 거 있지요? Та бүхний хүсэж байгаа хүс тийм зүйл байдаг үстэй. 여러분 길거리에 사람들이 많이 걸어가는데 Ингээд гудамжаар маш олон хүмүүс автаж явж байна. 여러분 바로 앞에 가는 사람이 지갑을 딱 떨어뜨리고 가면 좋지요. Гэтэл яг та бүхний урд явж байгаа хүн халаасаа орхиод ингээд авах юм бол та бүхэн дуртай болно үстэй. 돈이 한 10만 원 정도 들었는 지갑을 Өөр 100 мянган төгрөг орчин одоо мөнгөтэй тэр төрөвчийг 바로 앞에 가는 사람이 탁 떨어뜨리고 갔어. яг урд явжсэн хүн тэр төрөвчийг ингээд унгаагаад явсан. 탁 뜨면 되잖아. Өөр 그죠? тэр ингээд аваад түгээд авчиад болно үстэй. 여러분 그래 생각하잖아. Та бүхэн яг тэгж боддог. 물고기가 그래 생각해요. Заасчсан яг тэгж боддог. 뭐 하나 던져주마. Яг ингээд нэг юм шидэж өгөх юм бол 하고 방 불어요. гэсээр ингээд хүүх хийж байгаа ингээд тэрийг зэвчин ингээд хацдаг. 분명히 내 입에까지 온 거는 기억이 나는데 Яг ингээд миний ам дотор тэр махан орж ирсний хүртэл яг би санаж байгаамаа. 그 다음부터는 기억이 안 나. Гэтэ тэрнээс хойш юу болсыг сайн санахгүй байна. 이게 무슨 말이죠? Энэ яг юу гэсэн үг гэлээ. 이게 입에까지 와야 되는 게 아니고 Тэр нь ам хүртэл ирэх ёстой юм биш. 이 목을 통해서 이리 넘어가야 Тэр 되는데 махан ингээд амаараа дамжин ингээд хотод хүртэл орох ёстой боловч 여기까지 온 거는 기억이 나. яг гоо тэр махан ам дотор орж ирсний яг санаж байгаа 그 гэсэн. 다음부터는 기억이 안 나. Гэвч тэрнээс хойш юу болсыг би сайн санахгүй. 갑자기 뭐가 땡겨. Гинт нэг юм намайг татсан гэд. 뭐가 땡기는데 나도 모르게 막 끌려가는 거라. Нэг юм намайг маш хүчтэйгээр татсан гэсэн чи харин би өөрөө ч мэдхгүйгээр татагдаад явчлаа гэд. 그게 불의로 치부하는 자고수다. Тэр нь шудраг бус татагдж байгаа яг л ятуу шуутай адилхан юм. 거짓된 마음에 끌려가서 대접자가 되는 거예요. Уурын зүрх сэтгэлдээ татагдж явж байгаа эсэргүүцэгчтэй адилхан юм. 이해갑니까? Ойлгож байна уу? 그때 어떻게 해야 되냐? Тэгвэл тэр үед яах ёстой вэ? 여러분도 쳐야 돼. Та бүхэн цогж мэддэг байх хэрэгтэй. 사자가 딱 해하려고 덤비려고 할 때 Сатан яг намайг алах гэж эсрэг одоо дайрах гэж байсан үед 수염을 잡고 쳐버려야 됩니다. сарлаас нь бариад цогх хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 그러면 이기는 거예요. Тэгвэл дийлж чаднаа. 그때 교회가 필요하고 Тийм үед та бүхэн сүм хэрэгтэй. 하나님의 종이 필요하고 Урны боол хэрэгтэй. 옆에 구원받은 형제 자매들이 필요한 겁니다. Хажууд нь аварцсан идэг шахандус хэрэгтэй болдог юм аа.
아멘. 아멘? 아멘. 그러면은 1년, Тэгвэл нэг жил, 2년, 2 жил, 3년, 3 жил, 10년, 10 жил, 15년, 15 жил, 20년, 20 жил, 26년 26 жил 교회 안에 있을 수 있어요. гэсэн дотор амьдарч чадна. 내가 오늘 여기 있는 이유는 Бид нар энд байгаа учир шалтгаан бол 내 옆에 나를 붙들어 주는 자가 있었다는 거예요. миний хажууд намайг барьж өгч хүн байсан гэсэн. 내가 끌려갈 때 Би татагдаж явж байсан үед 나를 탁 쳐주는 사람이 있었단 말이에요. намайг тэр зүйлээсээ тасалж салж өгсөн хүн. 우리 성경 하나 더 보고 마치겠습니다. Ганцны Библийн ишлэг нэмж уншаад дуусгацгаая. 신명기 성경입니다. Бид хоёр 신명기 бид хоёр 기억이 안 나는데 저거 있는 사람 한번 찾아보세요. 두 남자가 싸웁니다. за хоёр эрэгтэй ингэ тулалдаж тэмцэлдэж байсан. 그게 이제 두 남자가 여자가 아내가 있어요. Тэр хоёр эрэгтэй эхнэр байсан. хоёр эрэгтэй 그 음낭을 잡거든 그 손을 찍어라 하는 게 어디 나오냐면 좀 찾아주세요. 내가 이야기하겠습니다. би тэрийг ярьж өгье. 예를 들어 여기에 이제 두 부부가 있어요. За хоёр эхнэр нөхөр байна. 이제 여기에 남편이 있고 아내가 있고 Энд нөхөр байна, эхнэр байна. 여기에 남편이 있고 아내가 있어요. Энд ч бас эхнэр байна, нөхөр байна. 이 남편 둘이 들어 싸우는 거라. Гэтэл нөгөө хоёр нөхрүүд нь хоорондоо тэмцэлдэж тулалдаж байсан. 자, 내가 예를 들어 이야기할게요. За би жишээ татаа та бүхэнд ярье. 여기 신계례 형제님이 있어요. Шингэрэл дах байна. 이해갑니까? ойлгож байна уу? 그 다음에 푸르파트 형제가 있어요. Тэгээ дараа нь Пурпат итгэгч байна. 옆에 신계례 형제님 아내가 있어요. Шингэрэл итгэгчийн хажууд нь эхнэр нь байгаа. 그리고 푸르파트 아내가 있어요. Бас Пурпат гэсэн хажууд нь эхнэр байгаа. 근데 이제 신계례 형제님하고 푸르파트 형제님 둘이 싸웠어. Гэтэл Шингэрэл итгэгч ба Пурпат итгэгч хоёр хоорондоо ингээ муудалцаж тэмцэлдэж байсан. 찾았습니까? Тэр Библийн ишлэг болсон. 어? 어? 25장 25-ийн 예. 신명기 25장 11절. Бид хоёр 25 дугаар бүлгийн 11-р ишлэл. 예, 고맙습니다. баярлалаа. 두 사람이 서로 싸울 때 한 사람의 아내가 그 남편을 그 치는 자의 손에서 구하려 하여 가까이 가서 손을 벌려 그 사람의 음낭을 잡거든. Хэрвээ хоёр хүн бие биетэйгээ зодтолж байхад нэгнийхэн эхнэр цохиж байгаа хүний гараас нь нөхрөө аврахаараа ойртон очоод гараа сунган нөгөөгийнх нь бэлэг эртнээсээ барьж авах 너는 그 여인의 손을 찍어버릴 것이요. 네 눈이 그를 불쌍히 보지 말지니라. чи тэр эмхтэн гарыг тас түүний бүү өрөвдө. 자, 여기에 보면 За энэ таруу 두 사람이 싸움을 합니다. хоёр хүн зодтолж байсан. 이 두 사람은 누구냐 하면 Энэ хоёр хүн хинбэ гэхээр 구원을 받은 두 사람인데 аврагдсан хоёр хүн боловч 목사하고 성도였는데 пастор итгэгч хоёр байсан. 목사와 목사였는데 пастор와 пастор байсан. 싸우는 겁니다. Гэтэл зодтолж байна. 뭐 한다고요? Яаж вэ гэсэн бэ? 자기 의가 있어서 Өөрийн зөвхтэй болохоор, 자기 오름이 있어서 өөрийн зөв байдалтай болохоор 마음을 같이 해야 되는데 сэтгэлдээ нэгдэх ёстой боловч 싸우는 거예요. тэгэд бие биетэйгээ зодтолж байсан. 그때 Тэр үед 그 옆에 хажууд нь байгаа 때리는 자가 있고 맞는 자가 있는데 зодж байгаа хүн байна, зодуулж байгаа хүн байна. 그 맞는 자의 아내가 зодуулж байгаагийн эхнэр нь 그 때리는 자의 음낭을 잡는다는 거예요. тэр зодж байгаа хүний бэлэг эртнээсээ барина гэсэн. 남자의 음낭이 손에 여자 손에 딱 잡히면 Эрэгтэй хүний бэлэг эртэн нь эмэгтэй хүний гард баригдах юм бол 남자는 아무것도 못합니다. эрэгтэй нь юу ч хийж чадахгүй болно. 그렇지요? Тийм ээ? 그걸 딱 잡으면 Хүчтэйгээр ингээд базж барих юм бол 그 남자는 아무 힘이 없어요. тэр эрэгтэйд ямар ч хүчгүй байна. 그때에 Тэр үед 마귀가 сатан 가장 중요한 생명의 근원인 음낭을 хамгийн чухал одоо амьд байгаа тэр бэлэг эртнийг 잡는다는 거예요. барьдаг гэсэн үг.
그때에 Тэр үед 우리가 딱 잡히면 бид яг баригдах юм бол 우리는 이게 거짓된 줄 알면서도 үүнийг үнэхээр хорж идэм мэдж байгаа 내 мөртлөө 마음 따라가면 안 되는 줄 알면서도 миний зүрх сэтгэлд дагаж явах юм бол болохгүй гэдгийг мэдж байгаа мөртлөө 끌려가는 겁니다. татагдаж явдаг. 시구하는 겁니다. татагдаж явдаг. 이해가 갑니까? ойлгож байна уу? 그래서 끌려가서 대적자가 되는 거예요. Тэгж татагдаж явсараа л эсрэг үзэх шалтгаан. 그래 끌려가서 교회를 무너뜨리고 복음을 대적하는 자가 되는 겁니다. Тэгж татагдаж явж байгаад эсрэг үзэгч болоо сайн мэдээ эсрэг үзээ сүмийг нураадаг хүн болдог. 그 음낭을 잡은 여자의 손, Тэр бэлэг эртнийг барьсан эмэгтэй хүний гарыг 뭐 하라 그랬습니까? яа гэсэн бэ? 뭐 하라고요? Яг гэсэн бэ? 이렇게 잡았다. 이거 한번 잡아봐. За энийг дараарай. 이렇게 잡았잖아. 그죠? барьсан тийм ээ? 음낭이 딱 잡혀버리면 Бэлэг эртэн маань ингээ барьдах юм бол 아무 힘이 없어요. ямар ч хүчгүй болдог. 그냥 육체가 끄는 대로 Зүгээр махан биеийн татж байгаагийн дагуу 거짓된 줄 알면서도 끌려가야 되는 거예요. хуурч идэм мэдсээр байтал татагдаж явах ёстой болдог. 그때 어떻게 하냐? Тэр үед яах ёстой вэ гэхээр 이 손을 딱 이렇게 촛불이 된 거야. энэ гарыг ингэж тасдаж авах хэрэгтэй. 이거 불쌍히 보면 안 돼. Үүнийг өргөдөлтэйгээр харж болохгүй. 쳐버려. Ингэж хүчээр тасдаж цогох хэрэгтэй. 그 손 잘라버려. Тэр гарыг тасдаж авах хэрэгтэй. 그 누가 그렇게 잘라줍니까? Тэгвэл тэрийг хэн тасдаж өгөх вэ? Тасдаж өгөх үү? Партнеук. Их зөвс. 누가 그걸 잘라줍니까? Ямар хүн тэр гарыг тасдаж өгөх вэ? 정말 감사한 마음이 있었는데. Үнэхээр талархалтай сэтгэл байсан бол 야, 내가 구원을 받았다. би аврагчлаа штэ. 야, 내가 의롭게 됐다. зөвхөн болчлоо. 나 이 복음을 위해서 평생 살고 싶다. Би ер нь энэ сайн мэдээний төлөө миний амьдралаа зориулж өмөр байна гэж. 내가 죽을 때까지 이 교회와 함께 하고 싶다. Би ер нь миний амьдралын төсөл хүртэл энэ сайн мэдээтэй хамт амьдрмаар байна. 그 마음이 있었는데. Тийм сэтгэл байсан болоо. 그죠? Тийм ээ. 어느 날 보니까 대적자가 돼. Гэтэл нэгэн өдөр хартал тэр хүн маань эсэргүүцэж болсон байдаг. 음낭이 잡혀가지고. Бэлэг эргэтэн маань баригдсан болоо. 마귀가 땡기는 대로 끌려가는 거예요. Сатаны барьж байгаагийн тэр замын дагуу татагдчих явж байсан. 그렇지요. Тийм ээ. 그 손을 Тэр гарыг 쳐줄 사람이 필요하다. тасдаж зогч өгөх хүн хэрэгтэй. 그 손을 쳐주지 않는다면 Тэр гарыг тасдаж зогхгүй бол 여러분들은 다 대적자가 됩니다. та бүхэн бүгдээрээ эсэргүүцэж болно. 아멘. 이해가 갑니까? Ойлгож байна уу? 반드시 사자와 곰은 Заавал тэр арсан болон баавэг 나를 해하고자 덤빌 때가 있습니다. тэр арсан баав болохоор намайг алъя гэж дайрдаг байдаг. 저는 마음에 한 가지 보고 있는 게 있는데요. Би бол зөвхөн сэтгэлдээ нэг харж байгаа зүйл байгаа. 여러분들 속에 Та бүхний дотор 말씀이 여러분을 잡아주지 않으면 үг нь та бүхнийг барьж өгөхгүй бол 한 사람도 믿을 수가 없어요. нэг ч хүн ч итгэж чадахгүй болно. 부회자매도 못 믿어요. Хүрээч ч гэсэн итгэж чадахгүй. 애들이 Амар эмэгтэй. 그치요? Тийм ээ. 대답 안 하네 또. Хариулахгүй байх хүмүүс 저 딱 잘라줘야 되는 거야. тэрийг ингээд тасдаж авч өгөх хэрэгтэй. 뭐 해야 된다고요? Яаж өгөх хэрэгтэй гэсэн бэ? 파스타체. 한 방 쳐야 되는 거야. Нэг цохиж өгөх хэрэгтэй. 수염 잡고 Сарфаас нь бариад 한 방 쳐야 돼. нэг цохих хэрэгтэй. 그러면 사자가 있잖아요. Тэгвэл арслан байна. 하고 죽어요. 꽤 гэж цохиж өгөх нь. 왜? Яагаад? 그 다윗에게는 하나님에게서 온 의가 있거든요. Тэр Давидд болохоор Бурханаас ирсэн зөв байдалтай хүн болохоор. 하나님에게서 온 힘이 있거든요. Бурханаас ирсэн хүчтэй болохоор. 하나님에게서 온 능력이 그에게 있거든요. Бурханаас ирсэн хүч чадал нь түнд байгаа болохоор. 그래서 한 방 치면 Тэгээд арслангийн нэг цохих юм бол 사자가 딱 죽는 거예요. арслан маань цуглаад өгөх нь. 이걸 믿음의 생활이라고 합니다. Үүнийг итгэлээ амьдрал гэж ярьдаг. 믿음으로 사는 사람은 Итгэлээр амьдрах хүн бол 핍박이 있습니다. түнд тэдэнд хавчлаг гэж байдаг. 고난이 있습니다. Зовлон байдаг. 그러나 그 모든 고난에서 하나님 반드시 이기게 해줍니다. Гэвч тэр бүх зовлонгуудаас Бурхан зайлшгүй та бүхнийг ялж чадахын тулд тусна. 아멘. Амен. 시험 든
사람 보면 сорилтонд орсон хүмүүсийг харах юм бол 전부 음란이 잡힌 사람. бүгдээрээ тэдний бэлэг эртэн баригдсан байдаг. 사단 Сатаанд 잡혀가지고 баригдаад 아무것도 못하고 юу ч хийж чадахгүй 어, болоо 이러고 있는 거예요. ингэж байдаг. 구원받았는데도 Аврагдсан мөртлөө 병신처럼 тэний хүн шиг 아무것도 못하고 юу ч хийж чадахгүй 맨날 한다는 소리는 байн хэлж байгаа үг бол 내가 뭐 할 수 있습니까? би юу хийж 난 чадахгүй 그래 бэ? 못해요. би юу ч хийж чадахгүй. 내 거짓돼요. би хуурмч 새로운 사람이 교회 오면 шинэ хүн сүмд ирэх юм бол 이 교회 이상하다. энэ ямар сонирсон бэ? 맨날 자기가 뭐 한다 하고 байн өөрөө болохоор хийж чадахгүй гэдээ яриад байна. 맨날 자기가 틀렸다 하고 байн өөрийнхөө буруу гэдээ яриад байна. 아무것도 안 하고 юу ч хийхгүй. 복음은 확실한데 сайн мэдэн яг үнэн мөртлөө 그 다음에는 좀 뭐가 문제가 있는 것 같아. тэрнээс хойш ярьж байгааг болохоор жоохон асуудалтай юм шиг байна. 전부 다 음란이 잡힌 성도들이 그런 소리를 하고 자빠졌어요. Бэлэг эрдэнэн баригдсан тийм хүмүүс л тэгж ярьдаг. 우리는 하나님을 믿는 사람입니다. Бид болохоор Бурханд итгэдэг хүмүүс байна. 예수님이 하신 일을 나도 할 수 있습니다. Есүсийн хийсэн үйлдэлүүдийг бид хийж чадна. 우리는 땅 끝까지 복음을 증거해서 많은 사람을 구원으로 이끌 수 있는 사람입니다. Бид болохоор газрын төгсгөл хүртэл энэ маш олон сайн мэдээ тараснаар авч чаддаг хүн байна. 보르хан 하나님의 능력이 우리와 함께하고 있다는 것입니다. Бурхны хүч чадал нь бидэнтэй хамт байна гэсэн үг. 아멘. 여러분들이 막 노래 부르듯이 나 아무것도 못해요. Та бүхэн дуу дуулж байгаа юм шиг би юу ч хийж чадахгүй. 나는 악해요. Би хорон уу. 나는 틀렸어요. Би миний буруу. 그리고 음란 잡혀가지고 Тэгж ярьсан мөртлөө бэлэг эрдэнэ баригдаад 마귀가 끄는 대로 сатаны татжаагийн заваар 거짓된 마음을 끌려가면서 буруу сэтгэл татдаж явж байгаа мөртлөө 언제까지 그렇게 사시렵니까? эцэг та нар тэгж амьдрах гэж байна вэ? 한번 이제 사자를 한번 칩시다. Нэг удаа сарслангийн цохио. 하나님 말씀으로 Бурхны үгээр 나는 영원히 의롭게 됐다. би өөр төгс олсон. 하나님 나와 함께 하신다. Бурхан надтай хамт байна. 이번에 내 복음 전한 저 사람 구원받게 해준다. Энэ удаа би сайн мэдээ ингэж тарах юм бол тэр хүн аврагдана. 내가 하나님 의지하고 나가면 하나님 저 골리앗 이기게 해준다. Би Бурхан найдаж гарч очих юм бол тэр Голиатыг яаж чадна. 그렇게 좀 말하고 삽시다. Тэгэж ярьж амьдрцгаая. 그렇게 좀 간증 좀 합시다. Тэгэж гэрчлэл хийцгээе. 맨날 병신 조다처럼 Өдөр болгон тэний хүн шиг 내 아무것도 모르겠. би юу ч хийж чадахгүй. 음란 잡혀가지고 Бэлэг эртэн баригдаад 나 거짓돼요. би хурамчаа. 내가 악해요. Миний ерөн би хором уу? 내 못해요. Би хийж чадахгүй. 어제도 못하고 Өчтөрчсөн хийж чадахгүй. 오늘도 못하고 Өдөрчсөн хийж чадахгүй. 내일도 못하고 Маргаашчсан хийж чадахгүй. 소망도 없고 Найдварч байхгүй. 하나님 하신 것도 없고 Бурхан хийсэн үлдэж байхгүй. 왜 그래 사냐 이 말입니다. Яагаад тэгж амьдарч байгаа юм бэ? 대답을 안 하네. Та бүхэн хариулахгүй байна. 그럼 여러분도 속에서 가겠지요. Магадгүй та бүхэн дотор ингэж ярьж байгаа бол 나는 이래 살기 싫단 말이에요. бид ингэж амьдрахыг хүсэхгүй байна шүү дээ. 근데 나이 잡히는 걸 어떻게 해요? Гэтэл би ингэж баригдсаныг би яах юм бэ? 잡히는 내가 힘이 없잖아. Би баригдсан болоод ямар ч хүчгүй байна шүү дээ гэж. 교회가 힘이 있는 거라. Сүм хүчтэй. 하나님의 좋음이 힘이 있는 거. Бурхны боолтонд нь хүч байдаг. 그걸 쳐주면 되는 거예요. Тэгээд очиод тэрийгэ тасдаж авах болно. 근데 지금 주아의 손 치는 거 봤지요? Сая би Жуханы гарыг зогсыг та бүхэн харсан мэт дээ. 음란 탁 잡고 있으면 Тэр бэлэг эртний ингэж барьж байх юм бол 그거 탁 쳐버려야 되는 거예요. тэр ингэж цохиж тасдаж авах хэрэгтэй. 내가 왜 내 마음 따라가? Яагаад би өөрийн зүрх сэтгэл татагдаж авах ёстой гэж. 내 어른생은 나 안 따라갈 거야. Би өөрийн зүг бодлыг дагаж явахгүй. 내 마음 거짓돼 진짜. Миний сэтгэл бод чихнээсээ хуурамчаа. 딱 끊어버리는 거예요. Тэгэж яг ингэ хүчтэйгээр тасдаж авах хэрэгтэй. 못 받을지어다. Ерөөл авах болтугай. 강가 손. 다른 사람들 전부 다 나는 이게 좋은데 음란 잡혀가지고 여자 손에 잡혀가지고 사는 게 좋은데 갈지 모르겠어요. Дангаа болох ганцаараа тий бусдад нь болохоор би инхтүнд бэлэгтэн баригдаад амьдрах нь одоо дээрээ гэж бодож ярьж байгаа ч магадгүй. 언제까지 그렇게 사실 거예요? Гэтэл та бүхэн хэзээ өртөл тэгэж амьдрах гэж байгаа юм бэ? 저는 오늘 아침에 성경을 대하면서 Өнөөдөр өглөө энэ Библийг уншин ба. 다윗이 Давид 사사를 한 방 쳤다. Давидыг нэг цогсон. 곰을 한 방 쳤다. Баагүй нэг цогсон. 우리 이제 말씀을 가지고 Тийм болохоор би ч гэсэн үгээр
하나님의 것이 아닌 것을 치자. Бурхны биш юмд зүйлийг цогцгоё. 그러면 반드시 이긴다. Тэгвэл бид зайлшгүй яах болно? 하나님 반드시 도와준다. Бурхан заавал бидэнд туслана. 아멘. 영 재미없네. Нэрээ ямар сонирхолтой юм ба. 이래 딱 이야기하면 다 이래 아멘 하면 딱 맞히면 되는데. Ингэж хүчтэй тараах юм бол та бүхэн амен гэж хариулаад дуусвал үнэхээр сайхан боловч. 아멘. 밖에 아멘 안 해. Сая бурхан хүн л амен. 이 아멘에 빨리 맞춰라 이런 뜻으로 또 아멘 하면 안 Тэр 돼요. бурууны амен болохоор бурхан дуусгаарай гэсэн утгатайгаар бас ярьж болохгүй. 진짜 말했으면 이제 마음에 들어가야 되는데. Жигнэсээ үг нь тэдний зүрх сэтгэлийн дотор орох ёстой байтал. 듣기 싫다. 빨리 맞춰라. 오늘 왜 이래 머리 하노? Сонсмааргүй нэ урд нь дуусгаа өнөдөр яс удаа тараад байгаа юм бэ гэх. 이런 마음 갖고 있으면 안 되는 거라. Тийм сэтгэлтэй байж болохгүй. 그렇지요. Тийм ээ. 이해 가십니까? Та бүхэн ойлгож байна уу? 아시지? 그래서 우리가 이 세상에 힘있게 삽시다. Тийм болохоор бид энэ ертөнцид амьдрах хугацаанд хүчтэйгээр амьдрцгаая. 아멘. 정말 우리는 대단한 사람입니다. Бид үнэхээр агуу хүмүүс байна. 우리는 정말 몽골을 바꿀 수 있는 사람입니다. Бид бол Монгол улсыг тэр чигээр өөрчилж чадах юм байна. 우리를 통해서 놀라운 일을 하나님 하시기를 원합니다. Биднэрээр дамжуулан бурхан үнэхээр гайхамшигтай ажлуудыг хийхийг хүсэж байгаа. 아멘.